Hébreux chapitre 6, versets Hebreus 6, versículo 13 à 18. 13 a 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voula montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'imitabilité de sa promesse, de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens, certamente, juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amém. Jean chapitre 14, verset 1er à 3e verset. João capítulo 14, primeiro versículo. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Prions. Oremos. Tendre Père Céleste, Pai Celestial, nous venons encore une fois de plus devant ta nós viemos face, uma vez de mais diante da sua face, après avoir chanté des cantiques à ton honneur. depois de ter cantado hinos à sua honra. Seigneur, nous sommes arrivés dans le moment de l'écoute de la Senhor, nós parole. chegamos no momento de escutar a palavra. Il est écrit, les cieux et la terre passera, Está escrito, os céus e a terra mais passarão, ma parole ne passera jamais. mas a minha palavra não passará nunca. Seigneur, nous venons de lire quelques écritures, Senhor, viemos de ler algumas escrituras, comme tout homme qui a été dans les bas de l'école, como todo homem que estava nos bancos da escola, qui avait appris son alphabet, que Seigneur. aprendeu o seu alfabeto, Il Senhor. est écrit encore dans ta parole, Está escrito na palavra, jamais aucune prophétie de l'écriture nunca nenhuma profecia da escritura a été donnée pour être un sujet d'une interprétation foi particulière. dada para um sujeito de uma interpretação particular, Mais c'est poussé par le Saint-Esprit mas é através do Espírito Santo que les hommes ont parlé de la part de que os Christ. homens falaram da parte de Cristo. Or, le Saint-Esprit aujourd'hui, Portanto, o Espírito Santo c'est le hoje saint prophète William é o Marion santo Branham. profeta William Marion Il Branham. nous a été dit, Père, Foi-nos dito, et Pai, répétez sans qu'on dit les de banques et les repetir o que brochures. dizem as cassetes e as Seigneur brochuras. Jésus,
Senhor Je me Jesus, suis tenu ici devant ton peuple eu estou aqui diante do seu que povo tu avais acquis au moyen du prix du sang. e tu acolheste no meio do preço do C'est sangue. toi qui as quelque chose de meilleur pour És tu eux. que tens alguma coisa de melhor para Aucun eles. homme ne peut donner quelque chose à l'autre, Nenhum homem pode dar alguma coisa car a chaque outro. parole de l'homme soit connue comme un mensonge. Cada palavra do homem seja conhecida Celle como ta parole mentira. soit reconnue comme étant la vérité. A única sua palavra ser reconhecida como Seigneur, je verdade. m'abandonne à toi. Senhor, eu me entrego a ti. Toi qui connais le contexte qu'il Tu que faut. conheces o contexto que é necessário. Seigneur, viens me tenir à l'écart. Senhor, vai me tirar desse sítio. Car les dons, Porque o dom c'est être abandonné, vai ser mis à abandonado l'écart, e vai ser descartado. afin que Dieu, No fim que les Deus, véritables o dons, verdadeiro le dom, Saint-Esprit dans les derniers o jours, Espírito Santo no qu'il último puisse dia, entrer, Seigneur, possa entrar pour utiliser les langues mortelles, para utilizar a língua pour mortal atteindre ton objectif. para atingir o seu objetivo. Seigneur, je m'abandonne simplement à Senhor, eu toi. me entrego simplesmente a Viens toi ti. qui connais le Vem désir tu que conheces os dans le desejos cœur de ton do peuple, coração do seu povo. alors que je me tiens à toi. Enquanto que eu me entrego Seigneur, a ti. ôte tout ce qui est de Senhor, l'homme, tira tudo que é parce do que dans l'homme, homem, il n'y a rien de bon. porque do homem não tem nada de Laisse que bom. toi, le glorieux Deixa que Saint-Esprit, tu, glorioso Espírito tu puisses Santo, te glorifier au travers possas te l'homme, glorificar através do afin que homem. ton nom soit Assim que glorifié, o seu Père. nome seja glorificado, S'il y a Pai. quelque chose de faux Se há parmi alguma nous, coisa de mal no meio de à nós, cause de l'ouverture por de la causa da parole, abertura da palavra, à cause du retour de la por colonne de causa feu, do que toute regresso da puissance coluna de fogo, que todo poder soit mis à l'écart, seja descartado au nom du Seigneur em Jésus-Christ, nome do Senhor Jesus et que Cristo, toute le e pensée que todo soit pensamento captif à l'obéissance seja de Christ, cativo à obediência du de début Cristo, à la fin, Père. do princípio ao fim, Oint Pai. cet auditoire, Unge esse auditório, afin que ton nom soit assim que o glorifié. seu nome seja glorificado. À toi l'honneur, Seigneur, A ti a honra, car Senhor, nous te le demandons porque nós te dans le pedimos précieux nom em et precioso glorieux nome e de glorioso notre Seigneur do nosso Senhor et Sauveur e Salvador Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amém. Ok, vous pouvez vous asseoir. Sim, podem sentar. Amen. Amém. Nous sommes en train de parler sur la confirmation et l'évidence. Estamos a falar sobre a confirmação e evidência. Le mercredi, Na quarta-feira, on avait introduit cette prédication nós introduzimos essa pregação sur la confirmation et l'évidence. sobre a confirmação e a evidência. Amen. Amém. C'est là où nous venons de lire É lá onde viemos de ler quelques alguns versículos da Bíblia que le prophète nous parle que o profeta nos de fala la confirmation et l'évidence. da confirmação e evidência. Amen. Amém. Parce que Porque dans ce temps de la fin, nesse tempo do fim, on n'a pas vraiment un message à nous approprié, nós não temos uma mensagem nos si apropriada, ce n'est de répéter ce qu'a dit le saint prophète William Marion a não Branham. ser de repetir o que diz o profeta William Branham. Parce que l'unique ministère que Dieu a honoré aujourd'hui, Porque o único ministério que Deus honrou hoje c'est William Marion Branham. é William Marion Branham. C'est l'unique ministère. É o único Dieu ministério. a confirmé un homme Deus confirmou o homem comme il avait fait au temps de Moïse. como ele fez no tempo de Moisés. Au temps de Moïse, No tempo de il Moisés, était un homme naturel. ele era homem natural. Il était comme tout autre homme. Ele era como todo outro homem. Mais Moïse, Mas Moisés, il était créé pour un seul objectif. ele foi criado para um só objetivo. Il était là pour être le libérateur pour le peuple qui était dans Ele l'esclavage. estava lá para ser o libertador do Malgré povo que tout, estava il no avait eu son escravagismo. instruction dans la maison de Pharaon. Embora que teve a sua instrução na casa de Faraó, Malgré tout, il pouvait tuer les deux Égyptiens. embora que ele poderia matar os 2 egípcios, Malgré tout, il pouvait faire tout ce qu'il avait fait. embora que ele poderia fazer tudo o que havia Mais feito, Dieu avait créé Moïse pour un but. mas Deus criou Moisés para um Et le objetivo. but que Dieu avait créé Moïse, E o objetivo que Deus criou Moisés c'était pour qu'il soit le libérateur pour le peuple qui était en era esclavage. para que seja o libertador do povo que estava lá no escravo. Et quand le Que eram moment escravos. était accompli, E quando o momento foi cumprido, Dieu Deus avait confirmé Moïse par la colonne de feu. confirmou Moisés pela coluna de fogo. Amen. Amém. Dieu lui avait donné un message. Deus lhe deu uma Et mensagem. c'est ce qui avait fait que Moïse É isso que fez com que Moisés puisse
contribuer dans le but que Dieu lui avait créé. pudesse contribuir no objetivo que Deus o criou. Et Moïse, E Moisés il a été créé foi criado pour occasionner para ocasionar le premier exode. o primeiro êxodo, Parce que le peuple se retrouvait dans l'Égypte, porque o povo se encontrava no Egito, dans la souffrance, no sofrimento, dans le péché. no pecado. Mais pour que les enfants d'Israël Mas para que o povo de Israel sortent de cet esclavage, saia il a fallu Moïse. do escravo, era necessário S'il Moisés. n'y avait point Moïse, Se não houvesse Moisés, ils allaient rester là-bas. eles poderiam Parce ficar que ce aí. n'était pas le premier jour qu'il était là-bas esclave. Porque não era o primeiro dia que Ils estavam ont aí sendo vécu là-bas escravos. pendant 400 ans. Eles ficaram aí 400 Ils anos. attendaient la naissance de Moïse. Eles esperavam o nascimento de Depuis Moisés. qu'ils étaient là-bas des esclaves. Desde que estavam aí escravos. Première année, Primeiro ano, deuxième, segundo, troisième, terceiro, jusqu'à ça complète 100, até completar 100, 200 ans, 200 anos. 300 ans. 300 Ils anos. attendaient que Moïse Eles esperavam soit que né pour Moisés qu'il sorte là-bas. possa ser nascido para que saia Amen. daí. Amém. Donc pour sortir de l'Égypte, Para sair do Egito, ils attendaient que eles esperavam que Jochebed Joquebel puisse concevoir. possa conceber Pour mettre au monde un enfant Moïse. para puser no mundo uma criança Et Moisés. ce Moïse-là, E esse Moisés, ils doivent encore attendre ele deve esperar jusqu'à ce qu'il complète l'âge até que ele complete a que Dieu idade avait voulu que Deus pour qu'il soit quisera appelé pour faire ce travail. para ser chamado e fazer esse trabalho. Pourquoi je tire cette chose-là? Por que que eu tiro essa coisa? Moïse, il Moisés, était un homme ele era um comme homem, vous et moi. como você e eu, Mais il a été créé par Dieu mas foi criado por Deus différemment pour accomplir diferentemente un travail para cumprir que um personne trabalho d'autre n'allait que accomplir. ninguém outro poderia Si ce cumprir. n'est Moïse seulement. Senão, só Moisés simplesmente. Amen. Amen. Moïse n'était pas totalement capable pour s'exprimer. Moisés não era totalmente capaz de se Il exprimir. bégayait. Ele gaguejava. Il bégayait. Ele gaguejava. Mais Dieu a trouvé bon. Mas Deus achou Malgré bem. tout, il bégayait. Embora C'était que lui gaguejava, l'homme era ele o que Dieu homem. avait honoré E Deus pour honrou occasionner l'exode. para ocasionar o Et êxodo. nous aussi, E nós nous também, sommes dans l'exode. nós estamos no êxodo. Amen. Amen. Et dans cette E génération, nessa geração, dans l'âge de la Odyssée, na era da nous sommes Laodiceia, aussi esclaves nós também somos des escravos systèmes, do des sistema, traditions, das tradições, dans le péché. no Parce pecado. que c'est la condition où Porque l'Église, é a condição que a ils ont mis igreja Jésus-Christ dehors. meteu Jesus fora. Maintenant, Jésus-Christ, Agora Jesus il Cristo, doit rentrer ele deve pour voltar communier avec son peuple. para comungar com Et seu Dieu, povo. il a regardé E Deus olhou dans cette génération, nessa geração, vers 1906, por volta de 1996, pardon, vers 1909, por volta de le 6 avril, 1909, o 6 de abril, il y a eu encore une mère houve uma qui mãe a donné naissance. que deu nascimento. La mère est là. A mãe, Il a ela, donné naissance à un enfant ela deu nascimento qu'on a appelle filho, William Marion Branham. chamado William Marion Et Branham. pendant qu'il était né, E enquanto que ele après nasceu, quelques minutes, após alguns cette minutos, colonne de feu essa coluna de fogo est venue dans la fenêtre. veio na janela Et il y a eu encore un petit e oiseau houve uma pequena ave qu'on appelle le rouge-gorge. que nós chamamos. Não entende? Rouge-gorge, gargante vermelha. É garganta vermelha. Amen. Amém. Et cet oiseau, E essa Frère ave, Branham explique ceci. irmão Branham me Il dit explica o que quand seguinte. Jésus-Christ, Ele diz que quando Jesus Cristo il mourait dans la croix, morreu na cruz, alors qu'on l'avait crucifié, enquanto que o crucificava, il avait des clous entre ses mains. ele tinha pregos nas suas Tout le mãos. monde, ils avaient fui. Todo mundo fugiu. Et on lui a laissé Jésus à la E croix seul. deixaram Jesus na cruz. Il y a eu un oiseau. Houve Il a dit, pássaro. regardez mon Seigneur, Ele viu meu Senhor. regardez mon Olha meu Créateur. Criador. Il est suspendu tout seul. Ele está Je suspendido. dois aller lui aider. Eu devo ir Et o cet ajudar. oiseau-là, E il est allé jusqu'où Jésus était à la foi croix. até onde Jesus estava na cruz. Avec son petit bec, Com il essayait d'arracher le clou. Tentava de arrancar o Il prego. essayait d'arracher. Tentava de Il arrancar. n'arrivait pas. Mas não Alors le conseguia. sang qui sortait entre les mains de Que saía Jésus, nas mãos de Jesus. ça l'a touché ici. Tocou aqui. Et depuis ce jour-là, il est resté avec ses taches Ele ficou com rouges, essa les marca. rouges-gorges. Et quand Branham Quando était Branham né, nasceu, le 6 avril o 6 de abril 1909, de 1909, cet oiseau encore, esse quand il a vu la colonne de Quando viu a coluna feu de fogo, rentrer dans cette maison, voltaram nessa cet casa, oiseau est rentré Esse encore. pássaro voltou. Il a dit, voici mon Seigneur. Esse vem meu Il est Senhor. retourné en Ele vie. voltou em vida. Amen. Amém. Pour
Pourquoi? Por quê? Parce qu'il y a encore un exode. Porque há êxodo. Voilà pourquoi. Viu por quê? Depuis que Branham, Desde que Branham il était dans l'âge de 7 ans, estava na idade de dans 7 l'âge anos, de 2 ans, na idade de 2 il a anos, commencé à voir des ele visions. começou a ver visões. Amen. Amém. Branham voyait des visions Branham via depuis visões dans le bas âge. desde a idade baixa. Amen. Amém. Et arrivé dans l'âge de 14 ans, Chegando na idade dos Dieu 14, a pris William Branham, Deus pegou Branham lui a amené jusqu'en e enfer levou no inferno pour voir la vie de l'enfer, para ver a vida no comment inferno. l'enfer est, Como é que o inferno et é? pour rentrer avec ce Com message, esta nous mensagem, dire quelque chose. dizer alguma coisa. Il y a un enfer à éviter Tem um inferno a evitar et il y a un ciel à gagner. e há um céu a ganhar. Amen. Amém. C'est le but par É lequel o objetivo pelo que qual Dieu a envoyé William Deus Branham. enviou William Branham, L'unique ministère o único ministério, aujourd'hui dans le monde entier. hoje no mundo inteiro. Nous répétons Nós ce repetimos qu'on dit les bandes et les o que brochures. diz as brochuras Tout e as ce que cassetes. William Branham dit, O que irmão c'est Branham ce qui diz apporte la vie. é o que traz a vida. Si un homme Se homem vient vous dire, deve dizer, bon, comme je suis votre pasteur, eu sou vosso pastor, je suis quelqu'un, eu sou alguém, c'est ici ce que William Branham dit, aquilo que ça Branham voulait diz, dire ceci. queria dizer isso. Ça, c'est le péché. Isso é pecado. Le péché, c'est manquer le but. O pecado é faltar o Et objetivo. si tu manques le Se but, tu faltas o c'est ça le objetivo, péché. isso é o Le pecado. but aujourd'hui que Dieu nous a créé, c'est pour être des chrétiens. É para ser Et pour cristão. être des chrétiens. É para ser Et pour cristão. être chrétien E para aujourd'hui, ser cristão il hoje, faut recevoir deve tout receber ce que l'ange tudo que o anjo William Branham William Branham nous a dit. nos diz. Pourquoi Por quê? il a dit ceci? Ele disse o seguinte, Répétez seulement repete ce somente qu'on dit le banc aquilo que et diz les as brochures. brochuras e as cassetes. Car Portanto, je me tiendrai pour responsable eu serei como au responsável jour du jugement. no dia do Si julgamento. nous prenons ce que Branham a dit, Quando nós pegamos o que Branham et diz, que cela, ça peut nous amener en enfer, e isso nos leva ao inferno, j'irai gentiment dans l'enfer eu irei avec ce gentilmente que no William inferno, Branham a dit. com o que Branham me Amen. diz. Parce Amém. que je sais que Porque lui-même, eu sei que ele il próprio, sera là ele estará lá pour défendre ce qu'il a dit. para defender o Parce que que ce disse. que lui il a dit aujourd'hui, O que disse ce hoje n'était pas William Branham, não era Branham, mais c'était Dieu mas era dans Deus William Branham. dentro de Parce que Branham. lorsque Israël Quando Israel sortait de l'Égypte, saía do ce Egito, n'était pas Moïse, não era mais Moisés, après dit, mas c'était disse, Dieu era Deus dans Moïse. no Moisés. Et sans Moïse, Sem Dieu Moisés, ne pouvait pas faire Deus sortir não le poderia peuple. fazer sair Et o povo. sans Dieu aussi, E sem Deus Moïse também, ne pouvait jamais sortir Moisés le não peuple. poderia fazer Voilà sair o povo. pourquoi Viu por quê? la colonne de A feu, coluna de fogo, Dieu lui-même Deus ele est próprio venu. veio. Et cette colonne de E feu essa coluna de ne fogo restait pas dans la photo. não ficou na foto. C'était dans Branham. Ela estava no Parce que William Branham. Branham a dit, William Branham cette diz, colonne de feu, essa coluna je de l'ai fogo, voilée eu depuis ma olhei. naissance. E desde mim na Aleluia. nascimento, amém. Cette colonne de feu que vous voyez, Essa coluna de fogo que c'est dans veio William Branham. está no Branham. Et cette colonne de feu, c'est ce qui a créé le monde. E essa coluna de fogo é o que criou o mundo. C'était Dieu lui-même. É Deus ele Dans próprio. William Branham. É William Pour Branham. faire quoi? Para fazer o Là où quê? nous lisons, Lá onde nós dans lemos, Jean 14, em João la 14, Bible dit a Bíblia que diz votre cœur que vosso ne se coração trouble point. não Point. se turbe. Croyez en Dieu Crê et em croyez Deus en moi. e crê Qui em parlait? mim. E C'était fala, Jésus-Christ. que falava era Jesus. Il dit que dans la maison de mon Père, Ele disse que na casa do meu il y pai a plusieurs demeures. não tem mais morada. Je m'en vais vous Não tem préparer mais une demora. place. Eu vou preparar En um fait, que là lugar. où je serai, No sítio que eu vous y estarei. soyez aussi. Para que vós Quand também je termine sejam. à préparer, Quando eu acabo de je preparar, reviendrai, eu voltarei. je vous prendrai, Eu vos levarei. afin que là où je serai, Assim que vous onde y eu soyez for, aussi. vocês também Cela vão ne estar. disait pas Isso não que dizia Dieu que Deus allait construire une maison par des briques. poderia conhecer uma Pourquoi casa. Dieu n'habite pas dans des maisons faites dans des briques? Il parlait de ce corps Ele falava qu'il desse devait corpo. retourner Ele aujourd'hui. deveria voltar Là où hoje. je serai, Onde eu vous y estarei, soyez aussi. vós também estarei. Alléluia. Amém. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amém. Je me sens très bien. Eu me sinto bem. Avançons d'abord voir ce que les prophètes nous disent. Avançamos ver o que o profeta nos diz.
Amen. Amém. Nous allons avancer avec ce que nous parlons. Vamos avançar com o que nós falamos. Nous parlons sur la confirmation, l'évidence. Nós falamos sobre a confirmação e a evidência. Le mercredi, nous avions montré Na quarta-feira havíamos mostrado quelque chose que Dieu alguma coisa que Deus nous avait parlé nos falou sur la foi. sobre a fé. Dieu avait donné la promesse à Abraham. Deus havia dado a promessa a Abraão. Et cette promesse-là, E essa promessa c'était à Abraham estava em Abraão et à sa postérité. e na sua posteridade. Et l'enfant que Dieu promettait à Abraham, E o filho que Deus prometia a Abraão ce n'était pas l'enfant Isaac charnel. não era a criança Isaac carnal, Parce que la promesse a été dite porque a promessa foi dita qu'en Isaac sera nommé pour toi une que postérité. em Isaac seria nomeado para ti uma Dieu posteridade. avait promis à Abraham, Deus prometeu a Abraão, lorsque Dieu lui a dit quando Deus o de disse, sortir de la maison de son de père, sair na casa do seu d'aller pai, dans un pays ir étranger. num país estrangeiro. Ici, là où nous lisons, Aqui onde lemos, la Bible dit, a Bíblia diz, quand Dieu avait fait la promesse à Abraham, quando Deus fez a promessa a Abraão, Dieu avait juré. Deus jurou, Comme il ne pouvait pas jurer como não poderia à un jurar plus grand que lui, a mais grande c'est que lui-même qui ele, était plus grand. ele próprio que era o mais Alors il a grande. juré par lui-même. Então ele jurou por ele Et il próprio. dit que cet jurement E que Dieu ele avait disse que esse fait, juramento que Deus havia feito, cela montrait que isso mostrava que Dieu allait tenir dans sa promesse Deus deveria sustentar a sua qu'il promessa avait faite à que Abraham. fez a Abraão. Et la promesse E a promessa a été donnée foi dada à Abraham a et Abraão à sa e postérité. a sua Et posteridade. nous, E nous nós sommes la postérité somos a d'Abraham. posteridade Et de la Abraão. postérité E a d'Abraham posteridade de Abraão était Christ, era Cristo, le Seigneur o Jésus-Christ. Senhor Jesus Et Cristo. nous étant en Christ, E nós estando em nous Cristo, devenons héritiers nós tornamos de la herdeiros même da promesse mesma que Dieu promessa avait fait à que Abraham. Deus havia feito a Et Abraão. Abraham E Abraão avait cru. creu. Et là-bas, nous avions lu le mercredi, E nós lemos na le quarta-feira, prophète nous avait dit quelque o chose. profeta havia nos dito alguma Dans le coisa. paragraphe 18, No parágrafo que 18, j'avais lu ici, que eu havia lido aqui, Frère Branham dit ceci. irmão Branham diz o seguinte: Lorsque un homme quando um homem achète une voiture, compra carro, il doit avoir un acte notarié ele deve ter uma nota do notário pour cette voiture. por esse carro. Amen. Amém. Et même si la voiture n'est pas garée dans son garage, E mesmo se o carro não se encontra na sua il a garagem, l'acte notarié. se ele tem a nota do notário, Celui-ci représente pour lui une confirmation qu'il est le propriétaire de la voiture. isso representa que tem a confirmação que representa que é o dono do carro. Car il a l'acte notarié, Porque ele tem a notaria, ou acte de notaire, ou le titre. o título. Et puis, si nous achetons un terrain, E se nós compramos terreno, même si nous n'avons pas encore vu ce terrain, mesmo se não vimos ainda esse terreno, que nous ne sachions rien du terrain, que não saibamos nada sobre o terreno, mais que nous ayons le titre de mas propriété que nós pour temos ce o terrain, título de propriedade para esse terreno, celui-ci nous appartient. isso nos pertence. Que nous l'ayons vu ou non, Que nós o vimos ou não, cela nous appartient toujours. isso nos pertence sempre. La voiture nous appartient. O carro nos pertence. Que nous l'ayons vu ou non, Que nós não vimos ou não, nous avons toutefois nós temos a fé. le titre Temos o qui nous título a été donné que nos foi dado. et nous avons cela en notre possession, E nós temos isso na nossa en possessão, notre nom. no nosso nome. Car ce titre Porque esse título montre que mostra que nous sommes propriétaires. nós somos cette proprietários voiture. desse carro. Et le titre de E o propriété título de propriedade nous dit que nos diz que c'est notre é propriété. nossa propriedade. Maintenant, Agora, dans les Hébreux, em Hebreus, on nous enseigne nos de nouveau ensinam de novamente que la foi, que a fé, Hébreux 11, Hebreus 11, la foi a fé est une ferme é assurance firme des fundamento choses qu'on espère, das coisas que nós esperamos, une démonstration uma demonstração de celles qu'on ne voit pas. daquilo que não vemos. Voyez,
Vê, c'est une ferme assurance. é firme fundamento. Or, Portanto, ce n'est pas une espérance. não é uma esperança. La plupart des gens A maioria da gente viennent avec l'espérance. vem com a esperança, Mais la foi mas a fé est une ferme é assurance. firme Ce fundamento. n'est pas quelque chose Não é alguma que coisa vous espérez. que esperam. Lorsque la foi Por quando a fé a trouvé prise, encontra vous lugar, avez une ferme assurance. vocês têm firme fundamento. Pas juste un mythe. Não mito. Vous êtes emparé de quelque chose. Estão amparados de alguma coisa. Vous le savez. Vocês sabem. Rien ne vous bouge de là. Nada vos mexe daí. Cela vous appartient. Isso vos pertence. Vous êtes sûr. Estão certos. Vous avez la chose en main. Tem a coisa nas mãos. Vous l'avez. Vocês têm. Elle est votre possession. Isso é vossa possessão. Amen. Amém. Frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz o seguinte: La foi, a fé c'est comme. é como. Parce qu'on parle d'Abraham qui avait Porque cru. nós falamos de Abraão que creu. Sur la foi d'Abraham. Sobre a fé de Abraão. Et nous allons voir qu'est-ce que cette foi-là E veut nós dire vamos aujourd'hui. ver o que essa fé quer dizer hoje. Frère Branham nous montre la foi. Irmão Branham nos mostra a Il fé. ramène cela d'une manière palpable que nous puissions comprendre qu'est-ce que Ele la lembra foi. de uma maneira tangível para nós Il compreender dit o que que é la a foi fé. A fé est comme si É tu como- veux acheter un terrain. é como se queres comprar terreno. Si tu veux acheter un terrain Se queres comprar et terreno que tu vas là-bas dans les notaires e tu vais no notário et que tu donnes l'argent e que tu dás o et que le dinheiro gouvernement accepte de e te donner le e o terrain, governo aceita de te dar o tu terreno donnes de l'argent. e tu dás o On te dinheiro. passe l'acte Te notarial. passa ato notário. On te passe le titre de Te propriété. passa título de Frère propriedade. Branham dit, Irmão Branham si tu diz, as déjà le titre entre se tes tu mains, tens o título nas suas même mãos, si tu n'as pas encore vu là où se trouve le terrain, mesmo se não conheces onde se mais encontra o le terreno, titre entre tes mains, mas o título nas suas cela mãos, te montre que le terrain t'appartient isso déjà. mostra que o terreno já te Il pertence. en est de même de la foi. E é no mesmo... Entendi. Il en est de même É do mesmo que la foi. que a fé. Amen. Et il lui donne encore un autre exemple. E dá outro exemplo. C'est comme si vous avez besoin d'acheter une voiture É como se queres comprar uma viatura. et que vous allez là où on vend des E que voitures. tu vais onde vende viaturas. Vous donnez votre argent Dar o vosso dinheiro. et que vous passe le titre E que vos passa de título propriété de propriedade. qui est écrit par votre nom. Que foi escrito por vosso Frère nome. Branham nous dit, Irmão Branham nos si diz, on t'a déjà donné le que já titre de te foi dado o propriété título de propriedade et qu'il y a l'acte notarié entre vos mains, e que tens o ato de notário Même si la na tua voiture mão, mesmo se o n'est carro pas encore garé dans votre garage ainda não se encontra na et que tua tu n'as pas garagem retiré pour amener dans ta maison. e que tu não tiraste para levar Mais na tua si tu as casa, le titre de mas se tu propriété, tens o título de et cet propriedade acte-là qui déclare par ton nom la e esse voiture ato que t'appartient, declara ao seu nome que a viatura te pertence, Frère Branham dit, irmão Branham diz, cette voiture essa viatura t'appartient. te pertence. Il dit qu'il en est de même Ele diz que é do mesmo de la modo. foi. A fé La foi, A fé c'est une ferme é assurance. firme fundamento, Et ce n'est pas l'espérance. não é a esperança. La foi, A fé c'est une ferme é assurance. firme fundamento, Une démonstration uma demonstração de celle qu'on ne voit pas. daquilo que nós não La vemos. foi A et fé l'espérance, é a c'est e a deux choses esperança. différentes. São duas coisas divergentes. J'espère que je serai quelqu'un. Eu espero que serei alguém. J'espère que je dois avoir quelque Eu chose. espero que devo ter alguma C'est coisa. différent de la foi. É La diferente da foi fé. A te fé déclare déjà declara que la já chose que a t'appartient. coisa te pertence. Amen. Amen. Quand tu viens en Christ, Quando tu vens em Cristo, tu crois la parole de Dieu. tu crês a palavra de Il y Deus. a besoin de quelque chose. Tu queres alguma Il y a coisa. besoin de la nouvelle naissance. Tu queres um novo Il y a nascimento. besoin du baptême du Precisas Saint-Esprit. do batismo do Espírito Santo. Si tu as la Se foi tu tens a fé dans la parole que tu na écoutes, palavra que tu ce n'est pas escutas, que não é que je dois être baptisé eu du devo ser Saint-Esprit. batizado do Ou Espírito je Santo. serai Ou eu serei baptisé du Saint-Esprit. batizado do Espírito Mais Santo. si tu as la Mas foi, se tu tens a ta fé, foi a déclarera tua fé que tu es declarará déjà baptisé du já és Saint-Esprit. batizado do Parce que Espírito la Santo. chose Porque a est entre vos coisa mains. está nas suas Parce qu'il y a une mãos. écriture qui Porque dit tem uma escritura que diz: que celui qui s'approche de Dieu, quem é aquele que se il aproxima doit de Deus, croire que Dieu existe. ele deve crer que Deus existe. Car il est le Porque ele é rémunérateur o remunerador de tout celui qui le cherche. de todo aquele que o Quand procura.
cura. tu viens ici Quando tu vens pour aqui recevoir le baptême du para Saint-Esprit, receber o batismo do Espírito si tu Santo, crois, se tu Dieu te crês, baptisera du Deus te Saint-Esprit. batizará do Parce Espírito qu'il est Santo. présent. Porque Ele está Il est dans sa presente. parole. Ele está na sua C'est la palavra. raison pour É a laquelle razão pela Frère qual, Branham irmão essaie Branham, de nous montrer de cette tenta de manière. mostrar dessa maneira. Abraham, il Abraão, avait crié. ele Dieu creu. lui avait donné la Deus promesse. havia dado a Et promessa. cette promesse E essa que promessa Dieu avait donnée à que Deus deu a Abraham, Abraão c'était pour lui era para et ele à sa e a postérité. sua posteridade. Et la postérité E a d'Abraham, posteridade de c'était Abraão Christ, era Cristo. Jésus-Christ. Jesus Et Cristo. nous, E nós, comme étant como sendo les héritiers, os herdeiros, étant en Christ, estando em nous Cristo, devenons héritiers nós tornamos de la même herdeiros. promesse. E a mesma Qu'est-ce promessa, que Dieu nous avait o que promis? que Deus nos prometeu? Aujourd'hui, Hoje, qu'est-ce que Dieu nous a o promis? que que Deus nos prometeu? Nous avions beaucoup de promesses Nós temos muitas que Dieu promessas. a données dans son église. Deus deu a sua igreja. Nous avons la promesse Nós temos a promessa d'hériter la bonne santé, de herdar boa Nous avons la saúde. promesse Nós temos a promessa d'être bénis de toutes de sortes de ser bénédictions. abençoado de todo tipo de Nous avons la bênção. promesse Temos a promessa d'hériter la vie de éternelle. dar a vida Et eterna. lorsque nous sommes en E Christ, quando estamos em Cristo, nous sommes des participants nós somos de la même participantes bénédiction da spirituelle. mesma bênção Et tout espiritual. ce que nous avons E besoin, tudo que nós Dieu nous desejamos, donne Deus nos en dará. croyant sa parole. Crendo na sua Ce n'est palavra. pas que Não é que nous serions, nós ou seremos, nous serons, ou mais seremos, déjà, mas nous nós avons tout ce que nous avons já temos besoin. tudo que nós desejamos. Amen. Et Amém. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, la raison pour laquelle a razão pela qual beaucoup de gens muita gente viennent dans des églises vem nas igrejas malades, doentes, ils passent à la ligne de eles prière, passam na linha da on oração, prie pour eux, oram para eles, ils ne reçoivent pas la não guérison recebem a cura, parce qu'ils n'ont pas la foi. porque eles não têm a fé. La foi, A ce fé n'est pas quelque chose não é d'imaginaire. uma coisa imaginária. La foi, A fé c'est une réalité. é uma C'est realidade, quelque chose que vous croyez. é uma coisa que Et vous você ne pouvez crê. pas bouger de là. E não deve Lorsque você votre sair. foi Enquanto que a trouve sua fé prise, toma la lugar, foi, a fé c'est quelque chose é alguma que vous en coisa avez. que vocês Qu'est-ce têm. qui vous donne O l'occasion que vos dá ocasião d'avoir cette de foi-là? ter essa fé? Alléluia. Amém. Nous avions lu avec vous Nós lemos convosco. le mercredi. Na J'avais lu quarta-feira, une écriture ici. eu li uma escritura J'aimerais que je aqui. lise encore cela. Eu amarei de ler mais Pour essa que cela puisse escritura. vous donner Para que isso possa vos dar quelque chose que vous pouvez vous tenir. alguma coisa que vocês devem se focalizar. Aujourd'hui, Dieu nous a donné toutes choses. Hoje mes frères. Deus nos deu todas as coisas. Dieu nous a donné quelque chose que le monde ne peut jamais donner. Deus nos deu alguma coisa que o mundo nunca deve ter. Mais Dieu nous a Dar. donné cela. Mas Deus nos concedeu C'est là isso. où doit être fondée notre foi. É lá onde deve ser baseada a nossa J'avais fé. lu quelque chose, Eu li alguma mais je coisa. n'avais pas expliqué Mas cela. não expliquei J'avais isso. laissé cela comme cela. Eu deixei isso assim. Frère Branham Irmão Branham nous avait dit nos havia dito de quelque chose ici. alguma coisa aqui. Il dit pourquoi Ele disse o il porquê laissait souvent sa famille que ele deixava sua família pour aller partout. para ir em todo Là, on sítio, lui appelait onde o pour chamavam, aller apporter l'évangile. para levar o Alors que evangelho. pendant que William Branham Enquanto prêchait, que o irmão Branham il y a eu pregava, des médecins houve médicos qui disaient à William que Branham diziam a William Branham qu'il va mourir un jour que ele vai morrer en dia, prêchant la parole du haut de la pregando a chair. palavra por cima do altar, Parce qu'il lui reste seulement une année. porque só o resta ano. Il doit avoir une crise cardiaque. Ele deve ter uma Et crise il va tomber, il va cardíaca mourir. e ele cairá Mais subitamente e Branham, malgré morrerá. tout ce qu'on lui avait dit, Mas irmão Branham, que il ele n'avait fez as pas coisas fait cas que de cela. disseram, ele não fez caso disso. Pourquoi? Por quê? Parce que Dieu lui avait envoyé pour un seul Porque but. Deus lhe enviou por só Et objetivo. suivez bien ce que nous allons lire E ici. segue bem o que nós vamos Je ler répète aqui. ici, Eu repito aqui, pour prendre quelque chose que nous allons voir aujourd'hui. para levar alguma coisa, para tomar alguma coisa que Frère vamos ver Branham dit hoje. ceci. Irmão Branham diz o seguinte, Dans la prédication, na pregação, la foi et l'assurance. a fé e o fundamento. Frère Branham dit ceci. Irmão Branham diz o seguinte, Je dois lire le paragraphe 4, eu devo ler o parágrafo descendre un 4, peu, descer pour que pouquinho, vous puissiez voir quelque chose. para que possam ver alguma coisa. La foi et l'assurance prêchée le 12 avril 1947. A fé e a certeza, pregado aos 12 de abril de 1947. Tradition, la voix de Dieu. Tradução a voz de Deus. Amen. Amém.
Je lis dans le paragraphe 4. Eu leio no parágrafo 4. Je dois me limiter dans le paragraphe 8. Eu devo me limitar no parágrafo Suivez ce 8. que dit le saint prophète. Seguem o que diz o santo Si profeta. vous comprenez un peu ici, Se compreendem pouco aqui, lorsque je dois avancer, vous allez voir les tableaux. quando eu avançar vão ver o Parce que quadro. c'est ici où les tableaux se résident. Porque é aqui onde o quadro C'est ce que je reside. veux que vous puissiez comprendre Eu aujourd'hui. quero que possam compreender Et hoje. je pense que quand vous allez capter cette pensée E eu ici, penso que quando captarem si esse vous avez besoin de pensamento, quelque chose, vous ne sortirez pas comme se ça. almejam alguma coisa, não sairão assim. Vous allez sortir avec quelque chose. Vão sair com alguma coisa. Suivez ce que le prophète dit. Segue o que o profeta diz. Car je veux votre guérison. Porque eu quero a vossa cura. C'est la raison de ma présence ici. É a razão da minha presença aqui. C'est pour moi un énorme sacrifice É d'être para mim ici. enorme sacrifício de estar aqui. Mes amis, Meus amigos, j'ai un foyer, eu tenho um lar, une famille, uma et família. je suis novice, Et eu un sou bébé dans l'œuvre. Eu tenho novo bebê. Não, sou novo bebê na obra. Comecei há pouco a obra. Sou novo bebê na obra. Ok. Cela fait à peine quelques mois que le don de guérison m'est venu. Isso fez alguns meses que o dom me veio. O dom da cura. Dom da cura. Ok. Le don de guérison m'est O dom venu. da cura me veio. Ce n'est pas ma maison. Não é minha casa. Je vis dans un 2 pièces. Eu vivo em duas Dans peças. une petite maison en forme de L. Numa pequena casa em forma de Ma L. femme transporte de l'eau. Minha mulher transporta água. Je dirais de la distance d'un demi-pâté de maison. Eu direi na distância de meio passo a casa. Ok, il m'a été offert de très belles maisons Me foram oferecidas casas lindas. en différentes villes Em diferentes cidades. où on me disait, Onde me diziam, je vous construirai une maison eu te construirei uma d'une valeur casa de 5 000 de dollars. valor de $5.000. Elle sera à vous. Ela será vossa. Mais les amis, Meus amigos, avec moi, comigo ce n'est pas l'argent. não é o dinheiro. Je voudrais même ne jamais avoir Eu não quero até o ter à y mesmo. penser. Eu pensei. Et c'est pourquoi E é porque plusieurs d'entre vous ici muitos entre vós m'avaient aqui offert vos offrandes, me ofereceram vossas oferendas, mais je ne l'accepte pas. mas eu não as Ce aceito. n'est pas vos finances Não são as vossas que finanças je désire, que eu almejo, mais votre confiance. mas vossa confiança. Je suis ici pour votre guérison. Eu estou aqui para a vossa cura. Amen. Amen. Avant que j'avance, Antes que eu possa est-ce que vous avançar, avez suivi ce que le prophète será a que dit? seguiram o que o profeta Le diz? prophète dit O profeta la diz raison de sa présence a razão da sua presença pour nous, para la nós, raison que Dieu lui a a envoyée razão que Deus o aujourd'hui. enviou hoje. Il veut notre Ele guérison. quer a nossa cura. Amen. Amen. C'est la raison de la venue de É William a Branham. razão da vinda de William Il Branham. veut notre guérison. Ele quer a nossa cura. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il est novice dans le Porque ele é ministère. novo no ministério. Il a commencé à peine le Ele ministère. começou apenas no Et quand il a ministério. commencé, E quando Dieu começou, lui a donné le don de la guérison divine. Deus deu a cura, o dom da cura divina. Amen. Amen. C'est la raison que Dieu lui a envoyé. É a razão que Deus o Il a enviou. une maison. Ele tem Il uma a une casa. famille. Ele tem Mais lar. il laisse sa famille. Mas ele abandona a sua Il va família. partout. Ele vai em À todo travers le tipo, monde. através do mundo. Apporter la parole. Levar a Il palavra se de sépare Deus. avec sa femme. Ele se separa com Il essa se mulher. sépare avec ses Ele enfants. se separa com seus filhos. Pourquoi? Porque La raison de sa présence. a razão da sua Il veut presença. notre guérison. Ele quer a nossa C'est le cura. but que É o Dieu objetivo lui de a donné Deus. ses dons. O deu esse dom De la guérison da divine. cura divina Pour nous. para nós. Il ne veut pas notre argent. Ele não quer nosso Ce dinheiro. que les gens faisaient de O lui, que as pessoas faziam il vivait dele, dans une maison, une petite maison, ele vivia numa pequena casa qui n'avait pas de l'importance. que não tinha importância. Mais les gens Mas as lui pessoas faisaient des propositions. faziam Frère propostas. Branham, Irmã je dois Branham, construire une maison pour eu devo toi. construir uma Des casa valeurs para de ti. 5 000 Um dollars. valor de 5 Des mil valeurs dólares. de tel. Valor de Dans tal. cette ville. Essa Lui, il a cidade. dit, mes amis, É de meus pour amigos, moi, para mim, ce que Dieu m'a envoyé, Deus me enviou. ce n'est pas pour l'argent. Não é para Je ne dinheiro. vais même pas penser pour Eu cela. não quero pensar Les nisso. gens faisaient des offrandes Les gens pour faisaient Branham. oferendas para Ils Branham. ne voulaient pas cela. Ele não queria Et je isso. me rappelle, E eu me vers recordo, les années 2001-2002, nos anos de 2001 j'étais à 2002, Windows. eu estava On em a donné Windows. les témoignages. Deram Ils ont testemunho. trouvé dans le bureau de Frère Branham Encontraram no gabinete un de irmã chèque de Branham. 4 millions de dollars. Cheque de Il a 4 laissé milhões de cela en dólares. terre. Ele deixou no chão. Il est parti Ele sans foi. pour faire cas de cela. Sem fazer caso. Pourquoi? Por quê? Son objectif, O seu objetivo c'était pour notre guérison. era para a nossa Les cura. dons de la guérison Ele dá cura. étaient venus à William O dom da Branham. cura veio no Branham. Pour faire quoi? Para fazer o quê? Pour que nous, Para que nous nós puissions être guéris. possamos ser Et curados. lui nous demande, E ele
Il dit la raison de ma présence, Dice a razão ce da n'est minha pas vos presença. offrandes, Não ce são as n'est pas vossas mon ofertas. financement, Não são as mais vossas je finanças. veux Mas eu votre quero confiance. a vossa Alléluia. confiança. Amém. Vous devez avoir confiance Deve ter confiança dans William Branham em William Branham. comme étant l'homme Como que tendo Dieu homem nous a envoyé. Deus nos enviou. Pour faire quoi? Para fazer Pour o quê? notre guérison. Para a nossa cura. Alléluia. Amém. Pour être guéri. Para ser curado. C'est la raison que Dieu lui a É a envoyé. razão que Deus enviou. Tout Tudo c'est basé dans la foi. está baseado na fé. Notre foi Nossa fé doit être placée deve ser dans l'homme colocada que Dieu nous a envoyé. no lugar que William Deus Marion enviou, Branham, no nome que Deus et enviou avoir William confiance en lui. e ter confiança Totalement nele. tout ce qu'il nous dit. Totalmente tudo que Tout nos ce que diz. Branham dit, Tudo que Branham c'est diz pour notre vie. é para a nossa Si nous vida. recevons cela, Se nós nous recebemos, avons la guérison temos a cura de nos corps. do nosso Nous corpo. avons la guérison Temos a de cura nos âmes. da nossa C'est la alma. raison pour laquelle É a razão ce pela don-là qual est fait venir à William esse dom Branham. veio a William Branham. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la Se foi, não tem a fé, pendant que vous approchez, enquanto que vous aproxima, ne recevez rien. não Et receberei notre nada. foi E nossa doit fé être passée en Christ. deve ser passada Où a est la Cristo. parole Onde é que está qui a s'est palavra? révélée aujourd'hui à Onde a nous? palavra revelou-se a nós? Aujourd'hui, Christ, Hoje Cristo il s'est révélé revelou-se au travers de William Branham. através de William Et Branham. Branham, E il est Branham, l'image, ele é a il imagem, est l'homme ele é o à homem laquelle pelo nous devons qual placer notre foi deveríamos pour basear nossa recevoir fé, para notre receber guérison, a nossa pour cura, aller au ciel. para ir ao C'est dans céu, Branham. em Branham, Pour recevoir la para bénédiction receber a matérielle, bênção c'est en material, Branham. em Branham, Pour être béni para physiquement, ser abençoado c'est Branham. fisicamente, em Tout, Branham, tudo. la colonne de feu s'est incarnée A coluna de fogo se dans encarnou Branham. em Et Branham. lorsque nous avons E confiance en quando lui, temos confiança nele, comme qui? como quem? Les prophètes de Dieu. O profeta de Comme Deus. qui? Como Les quem? temples où Dieu s'est O incarné templo onde aujourd'hui. Deus Dans encarnou-se. tout ce que lui il a dit, Baseando tudo que prendre disse. cela, Tomar c'est isso. ce qui va nous guérir. É isso que vai C'est nos ce qui va curar. nous délivrer. É isso que vai nos livrar. Alléluia. Amém. Notre foi Nossa ne fé peut pas être placée não pode ser sur colocada quelque chose quelconque. sobre algo qualquer. Aujourd'hui, Hoje, la a confirmation confirmação et l'évidence e a aujourd'hui evidência que hoje Dieu nous a donné que Deus nos à deu William é Branham. William Branham. Pourquoi? Jésus avait dit Jesus disse que votre que cœur vosso ne coração se trouble point. não se perturbe. Croyez en Dieu. Crê em Deus. Croyez en moi. Crê em mim. Car dans la maison de mon Père, Porque na il y a casa do meu plusieurs pai demeures. tem várias Je m'en moradas. vais Eu vou préparer une place. preparar um Frère lugar. Branham dit ceci. Irmã Branham diz Dans o la seguinte, prédication, na pregação, question-réponse numéro pergunta de 3. resposta número 3. Dans les traductions Shekinah, Na tradução Shekinah, paragraphe 17 jusqu'à parágrafo 27, je 17 a pense. 27, Frère Branham dit eu ceci. creio. Irmã Branham diz o Abraham, seguinte, lorsqu'il était sorti, Abraão quando saiu, il errait ele dans les montagnes, dans des subia nos chaînes, montes, en cherchant cette ville. procurando essa Il cidade. pensait que Ele pensava cette que ville-là, essa que cidade Jésus était allé Deus construire, foi construir. c'était une ville Era uma faite par cidade des mains feita nas mãos humaines, par des humanas, briques. pelos Ou quoi? blocos. Il Ok. parlait de son corps. Falava do Il seu devait corpo. retourner Deveria dans voltar sa seconde venue. na sua segunda Où est vinda. le corps Onde que está o Dieu corpo que est Deus retourné aujourd'hui dans sa voltou seconde venue? na sua segunda vinda. Alléluia. Amém. Où est le corps aujourd'hui? Onde está o corpo Que hoje? Dieu est retourné Que aujourd'hui Deus voltou dans sa seconde venue. na sua segunda vinda. C'est dans la chair de William Branham. É no corpo de William C'est là Branham. où nous devons placer notre É foi. lá onde devemos colocar Et nossa en fé. plaçant notre foi là-bas, Colocando nossa fé aí, toute notre guérison, toda a nossa cura elle se trouve là-bas. se encontra aí. Voilà pourquoi Frère Branham dit Viu ceci. porque irmã Tu Branham veux diz dire, o vous allez seguinte? comprendre. Sei que bem vão compreender. Frère Branham dit ceci. Irmã Branham diz o seguinte, Mais les amis, meus amigos, avec moi ce n'est pas l'argent. comigo não é o dinheiro. Je voudrais même ne jamais avoir Eu não queria nem à y ter. penser. Eu C'est pensei. pourquoi plusieurs d'entre vous É por isso que muitos de ici vós m'avaient offert vos offrandes. aqui me Mais ofereceram je ne l'accepte pas. e eu não Ce n'est aceito. pas vos finances Não são as vossas que finanças je désire, que eu desejo, mais votre confiance. mas vossa confiança. Je suis ici pour votre Eu guérison. estou aqui para a vossa cura. Comme si je disais, Como se eu dizia, de ma petite maison, na minha pequena casa, il dit ceci, diz o seguinte, de ma femme da minha mulher et de mes deux enfants. e meus 2 filhos, J'aimerais être avec eux ce eu soir, gostaria de estar com eles essa tarde. à l'heure qu'il est 11 heures. Agora que é 11 horas, Cette fidèle épouse essa fiel esposa est sur ses genoux, está de joelhos, en train de prier pour moi. orando para mim. Elle sait que mes services commencent à peu près à cette heure-ci. Ela sabe que os meus serviços começam Une mère aimable, nessa hora. Uma mãe amável. elle prie pour moi, Ela ora para mon mim. jeune garçon, Meu jovem rapaz. lui qui a perdu sa mère à l'âge de 2 ans. Ele que perdeu a sua mãe à idade dos Prie 2 aussi anos. pour moi. Ora também Et para d'une mim. façon ou d'une autre, E de uma maneira ou de uma outra. quand je monte en chair, Quando eu subo ao altar, je sens que leurs prières seront exaucées.
Eu sinto Alléluia. que as orações Est-ce que serão vous voyez ce ouvidas. que le prophète dit Será que ici? estão a ouvir o que o profeta Il diz est aqui? séparé avec sa famille. Eles estão separados da Il sua laisse família. quelque part. Deixa alguns. Lui en train de prêcher la parole. Está a pregar a palavra. Il dit que je crois Diz que eu creio. que ma femme, Que a minha elle est mulher là-bas à genoux, está aí de en train de joelhos. prier pour moi. Orar para mim. Et mon petit-fils, E o meu et pequeno mon fils, filho. E minha filha. lui qui avait E meu perdu sa filho, maman Que perdeu à a sua l'âge mãe. de 2 ans, A idade dos il est 2 aussi anos. en train de prier pour Ele moi. está a orar Parce para que mes mim. services Porque meus commencent à serviços 16 heures ici, começam nessas vers horas. 11 heures. Aos Et 11 horas. pendant que je monte ici à Enquanto que eu chair, subo aqui pour no altar prêcher, para pregar, je peux sentir eu posso sentir leur prière sera a sua exaucée. oração será Quel est escutada. cet homme Quem é esse homem qui sent que mes sente? prières être exaucées? A oração Aujourd'hui, será si vous ouvida. voyez cet homme-là, Hoje será que vem vos esse prières homem? seront exaucées Todas as aussi. orações serão Il peut ouvidas. sentir, Ele pode alors qu'il sentir. est séparé avec eux, Embora que está et en separado train de dele, prier pour lui, mais il está orando para peut ele. sentir Ele pode que leurs sentir prières que as suas seront orações exaucées. serão escutadas. Alléluia. Amém. Suivez bien cette lecture. Segue bem essa leitura. Et je sais E eu sei qu'il est prêt. que está pronto. Vous ne savez pas combien. Não sabem quanto. J'aimerais les voir. Eu ce amarei soir. os ver esta tarde. Depuis que je les ai laissés à l'aéroport Desde que eu os deixei ao aeroporto pour venir ici, para vir il aqui, y a quelques mois, há alguns meses, ils s'agrippaient à mon manteau en pleurant. ele pegava no meu manto Un chorando. médecin qui vient à mon église Médico que vem à minha igreja m'avait dit qu'il ne me restait plus qu'un an. me disse que a só me vida. restava menos de ano a Il avait viver. dit qu'au train où j'allais, Ele disse que no sítio onde eu ir, je m'effondrerai eu cairei un de ces soirs uma dessas en tardes prêchant pregando d'une crise cardiaque. de uma crise Et mon jeune cardiovascular. garçon E o jovem, a peur que ça m'arrive. o meu jovem que não C'est quer que isso me pourquoi il aconteça. pleure. Por isso que ele Il chora. me dit, papa, Ele me t'en diz, vas vai, pas. não vai. Mais il y a quelque chose Há alguma coisa qui appelle que chama pour les malades para a et les doença souffrants. e o sofrimento. Mes amis, Meus amigos, c'est seulement si vous me croyez e se vocês me que je creem, pourrai vous aider. eu posso vos ajudar. C'est de la seule manière que je pourrai jamais faire quoi que ce soit É da pour vous. única maneira que posso nunca fazer alguma coisa para Et vós. comme j'aimerais E como eu amarei être avec eux ce soir, estar com eles essa vous ne savez tarde, pas combien j'aimerais. não sabe como eu gostaria. Plusieurs d'entre vous Muitos dentre vós savent ce que c'est d'être au loin. sabem o que é estar distante. Pas vrai? Não é C'est verdade? une petite cabane, É uma pequena cabana tout au plus. ao redor. Mais Mas ça ne prend pas une grosse maison pour former un foyer. isso não leva uma grande casa para formar um lar. C'est le caractère É o caráter qui règne, que qui reina fait le foyer. que faz o lar. Et je suis heureux d'en avoir un. E eu estou contente de Que ter Dieu vous bénisse donc Que Deus vos abençoe et então. priez pour moi. E oram para mim. Je vous en parlerai Eu vos falarei un peu plus pouco mais dans 2 jours. em 2 dias. Eh bien, E vem, ce soir, mes amis, les amis, essa tarde, meus amigos, gardez tranquille, guardam le tranquilo plus possible. o possível. Les petits enfants, Poucas crianças, faites de as même. pequenas crianças, Accordez-moi aussi e concedam-me toute também votre attention toda a sua atenção pendant quelques moments. durante algum momento. J'essaierai de vous expliquer Eu tentarei vos du explicar mieux que je le peux de melhor que eu la posso raison de ma présence a razão da minha presença Ici. aqui, ce soir essa tarde, et comment vous devez e como devem vous approcher de Dieu vos aproximar de afin Deus, de recevoir votre a guérison. fim de receber a vossa cura. Amen. Amém. Est-ce que vous comprenez? Será que estão compreendendo? Là où je viens de lire, Lá onde venho de ler, Frère Branham dit, irmão Branham diz, un médecin avait dit médico havia dito qu'il va tomber en prêchant la parole. que ele vai cair pregando a Ça lui palavra. reste seulement une année. Só lhe resta ano. Et quand il était à l'aéroport E quando estava no pour aeroporto, se séparer avec sa famille, para separar da sua Billy família, Paul, Billy Paul, comme il connaissait como que conhecia son père, que o seu pai, le médecin lui avait dit qu'il va o mourir. médico lhe disse que vai morrer, Billy Paul, il est resté dans le manteau de Billy son Paulo père, ficou no manto do en seu train de pai, pleurer. chorando, Avant de se séparer avec son antes de se père. separar com seu Et pai. Frère Branham nous dit, E irmão Branham vous me savez ce disse, que ça fait sabem o que pour faz se séparer avec ta para se famille. separar com a sua Comment ça te família? fait? Como é que te faz? Malgré tout, Billy Paul pleurait. Embora que Billy Et Paulo papa t'en va chorava, pas. pai não Parce vai, qu'il te reste une année. porque só te resta Tu vas ano. tomber, tu vas mourir. Vais cair e Parce morrer. qu'un médecin lui avait O dit. médico lhe disse, Frère Branham dit, irmão Branham diz, vous savez, sabem, parce qu'il y a des malades partout porque há doença em todo sítio, qui appellent. que chama, Il y a des souffrants há à sofrimento, travers le monde. através Il y a do des mundo. malades
a qui doença appelle. que chama, Et Dieu lui avait donné e Deus havia le don de la dado guérison o divine. dom da cura divina. Pour faire quoi? Para C'est fazer pour o quê? servir le É monde. para servir Et o il ne mundo. pouvait pas rester Não poderia ficar. aussi longtemps que ces dons-là. Enquanto que Il y a esse des gens dom malades. tem pessoas Nous doentes. ici, Nós aqui on était malades. Il estávamos fallait que doentes. Branham arrive. Era necessário Voilà que Branham pourquoi il chegasse. vient. Viu Nous porque le ele lisons veio. pour notre guérison. Nós lemos para a nossa Et cura. lui, il dit, E ele disse, nous devons avoir confiance en lui. devemos ter confiança Pour nele. que lui il fasse quelque chose pour Para nous. que ele faça alguma coisa Nous para devons nós. placer notre confiance en lui. Devemos colocar a Sans la nossa confiança confiance, nele. il Sem ne a peut pas faire quelque chose confiança, pour não nous. pode fazer alguma Nous coisa devons para croire nós. Devemos que crer Dieu lui a envoyé que pour Deus ce but. enviou para esse Et en objetivo. plaçant notre E confiance colocando a nossa en confiança lui, em c'est ele, alors que nous verrons notre é lá guérison. que veremos a C'est la nossa raison de cura. sa présence. É a razão da sua presença. Alléluia. Amém. Et il va nous parler plus de cette E chose-là. vai me falar mais dessa Comme coisa. il dit que nous devons garder du calme Como diz que devemos guardar pour qu'il nous calma parle para que possa nos falar de cela. disso. Alors je prends directement Agora pego diretamente dans le paragraphe 15 no parágrafo pour 15 voir ce que le prophète nous dit. para ver o que o profeta diz. Ce jour dans lequel nous vivons, Esses dias no qual nós vivemos c'est un jour incomparable é dia incomparável, où règne partout une paix incertaine onde reina uma paz incerta et un repos perturbé. e repouso perturbado. Les gens courent ça et là As pessoas correm aqui e acolá à la recherche de quelque chose na à procura trouver. de alguma coisa a encontrar. Quel que soit, Quer que à seja peu près, tão perto, n'importe qui pourra avoir des adeptes. qualquer deve, pode ter adepto. Quelqu'un les suivra. Que alguém os Peu seguirá. importe Pouco ce importa qu'ils enseignent o que os ou ensinam pensent. ou pensam. C'est aussi un jour dont les prophètes ont parlé. É dia também que o profeta diz. Ici, le prophète dit, Aqui o profeta diz: aujourd'hui, hoje, dans les jours où nous vivons, nos dias em que vivemos, dans le monde, no mundo, il existe existem, un jour incomparable. existe dia Où incomparável, règne partout une paix incertaine. onde reina uma paz Et un incerta repos perturbé. e repouso Partout dans perturbado. le monde, il n'y a pas de paix. Em todo sítio no mundo não há paz, Il n'y a pas un repos. não repouso. Les gens courent par là pour chercher la paix. As pessoas correm acolá Ou para le procurar repouso. a paz ou repouso. Et c'est un temps terrible E é tempo où terrível, quelqu'un peut enseigner n'importe quoi. onde alguém pode ensinar Il peut qualquer avoir coisa. des adeptes. Pode ter adeptos, Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de la paix. porque as pessoas querem a Les paz. gens ont besoin d'un As repos. pessoas precisam de Et peu repouso. importe ce qui peut prêcher Pouco n'importe importa que comment, pode pregar de il qualquer doit modo. avoir des brebis. Deve ter Voilà cordeiros. pourquoi nous voyons partout. Deu porque que nós Comme vimos il n'y a Jesus. pas la paix dans le monde, Como não tem paz no il n'y a mundo, pas un repos. como não tem Les gens repouso, courent ici, courent là-bas. pessoas correm aqui e Partout les acolá. gens vont dans des églises. Em todo o sítio as pessoas vão Pour às trouver la igrejas paix. para encontrar Pour a trouver paz, le repos. para Ils encontrar peuvent o aller trouver repouso. quelqu'un qui peut leur enseigner n'importe quoi. Pode encontrar alguém que pode lhes ensinar qualquer Frère coisa. Branham dit qu'il trouvera toujours des adeptes. Irmão Branham diz: encontrará Il y sempre aura toujours adeptos. des brebis. Ele terá Même sempre s'il prêche des rebanho. choses qui ne sont pas Mesmo se prega fondamentales. coisas que não são Mais il y aura fundamentais, toujours l'église. mas ele terá a Voilà igreja. pourquoi nous avons Vê besoin por beaucoup que que nós d'églises. temos muitas igrejas. Il y a beaucoup de pasteurs, Há vários pastores, même des aventuriers, mesmo même aventureiros, des soi-disant, mesmo os même des talvidos, vrais. mesmo os Ils sont verdadeiros. là-bas prêcher la Eles parole. estão lá pregando Ils a ont quand palavra. même des adeptes. Eles têm adeptos. Pourquoi? Por quê? Parce que le monde manque la paix. O mundo falta La paz. paix est A incertaine. paz é Il y a incerta. un repos Tem incertain. repouso perturbado. Partout, Em todo les sítio. gens circulent. As pessoas Mais Frère circulam. Branham dit, Mas irmão Branham diz, c'est aussi é também un jour dont les prophètes ont um parlé. dia que os profetas falaram. Pendant que le monde sera dans cette Enquanto que o condition, mundo está nessa Dieu condição, avait déjà prophétisé Deus já dans la profetizou bouche de ses na prophètes. boca dos seus Voilà profetas. pourquoi Frère Branham Então, dit, porque irmão Branham les diz, gens affamés as pessoas com fome mangeront n'importe quoi. comerão qualquer coisa. Quand des enfants Quando as et crianças des adultes e adultos sont affamés, estão com fome, ils mangeront d'une poubelle. comerão numa lixeira. Et qui mangeaient autrefois E que podem comer outra vez d'une table bien propre. de uma mesa tão Mais limpa. s'ils sont affamés, Mas estão com ils fome, mangeront n'importe où. comerão qualquer Je sítio. crois donc Eu creio que eu le véritable ministre que o verdadeiro ministro de l'évangile do devait Evangelho être intègre, deve estar devait integrado, donner aux gens deve dar às les pessoas vraies choses, as verdadeiras la coisas, nourriture qui est propre o alimento que à é sa limpo, saison. a seu Alléluia! respeitando. Aujourd'hui, Hoje il y a ici
Vem aqui, a Ici, igreja. c'est l'église. Aqui é a Venez igreja. en Jésus. Venez Vous en allez Jésus. recevoir la vie Vamos receber a éternelle. vida Vous eterna. allez aller au ciel. Vão ir Vous ao allez céu. faire ceci. Vamos fazer isso. Pourquoi? Por quê? Si les gens sont affamés, Se as pessoas estão com fome, les adultes os et adultos les enfants, e as ils peuvent manger crianças dans la poubelle. podem comer no lixo. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils sont affamés. Porque estão com Ils fome. cherchent la paix. Eles procuram Ils n'ont paz, pas la paix. não têm a Ils paz, n'ont pas de repos. não têm Or, repouso. la Bible avait dit, Portanto, a Bíblia já venez disse: à moi, vinde a mim, tout ce qui est fatigué, todos que estão cansados, chargé, oprimidos, je vous donnerai du eu repos. vous darei o Or, repouso. le repos, O repouso c'est Christ qui donne. é Cristo Et que dá. Christ aujourd'hui, E o Cristo c'est le hoje message de é l'air. a mensagem C'est da hora. le prophète, É o profeta William Marion William Branham. Marion Parce Branham. qu'aujourd'hui, Porque hoje, Dieu n'a pas oué un âme. Deus não ungiu Dieu a oué nada. un homme. Deus ungiu o Il ne homem. m'a pas oué. Ele não me Il a oué ungiu. William Ele ungiu Branham. William C'est Branham. lui, Ele, le Christ, o le Cristo, messager pour cet o âme. mensageiro Et dessa Frère Branham dit, era. Irmão Branham diz, un vrai ministre verdadeiro de ministro do l'évangile, Evangelho il doit être intègre. deve ser íntegro, Devait donner deve dar aux gens le vrai chose. às pessoas o La verdadeiro nourriture qui alimento, est propre o alimento que está à limpo, sa saison. é, À sa saison. Nous sommes temporaires. no seu temporal. Ok. Amen. Amém. La nourriture O alimento propre verdadeiro, Por notre temps, limpo para o nosso c'est quoi? tempo. É o quê? Dieu nous a envoyé un prophète. Deus nos enviou o profeta. C'est la raison pour É laquelle a razão pela William qual Branham laissait sa William maison. Branham deixava Il sua dit qu'à casa. la raison de ma présence, Ele disse que a razão Je da minha suis ici pour votre presença guérison. é estou cá para a vossa vous devez cura. comprendre, Devem vous compreender. ne pouvez pas adorer Dieu Não devem Sans adorar avoir la Deus foi. sem ter a et fé. votre foi, E vossa ça fé doit être basé dans William deve ser Branham. baseada em William Il est Branham. l'homme à laquelle Dieu vous a envoyé Ele é pour o votre homem a qual guérison. Deus vos enviou para a Tout sua ce que cura. vous avez besoin, Tudo o que ça se quer, trouve dans ce message. encontra nesta Et mensagem. l'homme à laquelle E o homem Dieu a a qual confirmé Deus qu'il confirmou est venu pour votre que guérison, veio para a vossa c'est William cura é Branham. William Branham. C'est le message de notre É a jour. mensagem do nosso dia. Au temps de Noé, No tempo de Noé, pour être épargné para ser du châtiment escapado qui allait do venir, dilúvio que il viria, fallait croire à Noé. era necessário Pour crer a entrer dans Noé l'arche. para entrar na arca. C'est Noé É qui Noé avait un message que tinha uma pour mensagem préparer un peuple para preparar o pour povo échapper du délice. para escapar do Et dilúvio. au temps de E Moïse, no tempo de c'était Moisés, Moïse. era Moisés. Au temps d'Abraham, No tempo de c'est Abraão, lui seul ele que Dieu avait próprio, confirmé. que Deus Et confirmou. Dieu de chaque E Deus génération, em cada il a eu geração, toujours un seul ele homme. tem sempre um Pas homem, des hommes. não dois. Quand Dieu vous envoie Quando Deus vos un envia prophète profeta avec un message, com uma vous mensagem, recevez ce prophète recebe esse avec profeta son message. com sua Vous êtes mensagem. appelé l'épouse du Seigneur são Jésus-Christ. chamados Et tout ce que vous avez besoin, E tudo o que querem c'est résolu à travers ce message. está resolvido através desta mensagem. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, E hoje, ce que nous sommes censés, o que nós estamos Vous obrigados montez aujourd'hui. a mostrar hoje c'est de vous confier. é de confiar, Placez votre confiance deixar a dans vossa les prophètes que confiança Dieu nous a envoyés. na promessa que William Deus nos Marion enviou, no Branham. profeta que Et Deus en nos enviou, William dehors Branham. de William Branham, E fora de il n'y a Branham, personne não há ninguém qui peut vous guérir, que pode vos qui curar, peut vous sauver. que pode vos Si vous salvar. avez besoin de tout, Se querem tudo, votre confiance vossa confiança dans le prophète. no profeta. Nous tous, Nós todos, derrière le prophète, atrás do profeta, pour recevoir para ce que Dieu receber nous a donné o que aujourd'hui. Deus nos deu hoje. Frère Branham continue. Irmão Branham continua. Ele diz, Ele diz, je vous ai dit eu vos disse que je n'avais rien d'un prédicateur. que não tenho nada de um J'ai pregador. tout juste le don de guérison Eu só divine, tenho o dom da cura divina, desquels je dirais, do qual eu direi, humblement, humildemente, vient de Dieu. vem de Deus. Je n'ai rien à faire avec Não l'arrivée tenho de nada ce a don. fazer com a chegada desse dom. Une note dominante Uma nota aux dominante Écritures, às Escrituras, la foi. a fé. Celui qui s'approche de Dieu O que se aproxima de doit Deus croire que Dieu existe deve crer que Deus et existe qu'il est le rémunérateur e que Ele é de ceux remunerador qui le cherchent. daquele que Sans la foi, procura. Sem a fé, Il est impossible é impossível de lui être agréable. de ser Ce agradável. monde Esse mundo a été créé par la foi. foi criado pela fé. Les choses As coisas ont été formées à l'existence foram formadas na existência par la foi. pela fé. Dieu a vu cette gouttelette de rosée. Deus viu Cette gouttelette, água estava suspensa. Deus viu essa água Gouttelette de suspensa. rosée suspendue Essa água dans l'air. suspensa no ar. Ou le nom que cela porte. Ou qualquer nome que isso Il a leva. simplement parlé. Ele simplesmente falou. Il a dit Diz que la lumière soit que a luz et la seja. lumière fit. E a luz foi. Ensuite,
e em il a seguida amené à l'existence la terre. e levou a existência à Il terra a séché. e secou. Et ainsi de suite. E assim em seguida, Tout ça a été fait isso tudo foi feito par un acte de foi de por Dieu. ato de fé de Deus. Le monde entier O mundo inteiro est créé par la foi. é criado através da fé. Amen. Amém. C'est par la foi É pela fé que vous êtes ici ce soir. que estão aqui esta tarde. Beaucoup d'entre vous Muitos dentre vós ont dit à leurs employés disseram aos seus que empregadores, vous empreendedores. os seus empreendedores, Ok. Employés, Vous êtes que vous serez empreendedor. de retour au travail demain. que estarei de regresso ao trabalho Comment amanhã. savez-vous Como sabem que vous le serez? que estarei? Vous avez dit à votre femme, Disseram às vossas mulheres, je serai de retour après le service. eu estarei de regresso após o serviço. Comment savez-vous? Como é que sabem Vous le serez. que estarão? Vous avez peut-être demandé à quelqu'un, Talvez perguntar a alguém, un taxi, táxi, de vous prendre à 11 heures. é de vos encontrar às 11. Comment de vos savez-vous buscar às 11. que vous y serez? Como é que sabem que estarão? Vous serez peut-être dans l'éternité avant le coup de 11 heures. Talvez estarão na eternidade antes do golpe das Vous 11. voyez? Estão a Mais ver? c'est par la foi. É pela fé. Tout ça, Isso tudo. tout est par la foi. Tudo é pela fé. Amen. Amém. C'est ce que le prophète nous montre. É isso que o profeta nos mostra. Il dit, Ele il diz, y a une note dominante. há uma nota dominante. La foi. A fé. Qu'est celui qui s'approche de O Dieu? que é que se aproxima de Doit Deus? croire que Dieu existe. Como crer que Deus Et existe? il est le rémunérateur E Ele é o remunerador de tout celui qui le de cherche. todo alguém que lhe Or, procura. le monde entier E o mundo inteiro ont été faits par la foi foi. feito pela fé. Et Fobonam dit, Irmão Branham nos diz, quand Dieu avait prononcé la parole, quando Deus pronunciou a que la palavra, lumière soit, que a luz seja, cela n'était pas venu directement. isso não veio Cela a pris diretamente. des millions d'années. Isso levou 1000 Mais anos. Dieu croyait Milhões de toujours à sa anos. parole. Deus Et acreditava na sua c'était palavra. l'acte de la foi de Dieu Era o ato da fé qui de avait Deus. amené le monde à Deus l'existence. levou o mundo à Et existência. toutes les choses E todas as que nous coisas voyons que nós vemos ont été créées par foram l'acte de la criadas foi. pelo ato da Et fé. celui qui vient, E Dieu, aquele que vive em il doit Deus croire que Dieu existe. deve crer que Deus Et il est existe. le rémunérateur Ele é de remunerador tous celui qui le de cherche. todos aqueles que Et procuram. aujourd'hui, E hoje, notre foi, nossa fé, Dieu a donné le don de la guérison divine. Deus deu o dom da cura C'est le divina prophète William ao Marion Branham. profeta William C'est Branham. pour faire quoi? É para fazer C'est o pour que quê? nous puissions prendre notre É confiance, para que possamos tomar a nossa confiança, placer dans le prophète. colocar no C'est profeta. le but que cette É o guérison objetivo que essa est cura venue. veio. Mais pour que Dieu Mas para que parvienne Deus à nous guérir, venha nous nos devons curar, avoir la foi. devemos ter a Que fé. en croyant au prophète, Crendo ao tout profeta, ce que nous avions besoin, tudo que nós nous sera almejamos accordé. será concedido. Pourquoi? Por Parce quê? que tu ne peux pas entrer en Porque não contact avec podes Dieu entrar em contato com si tu n'as Deus pas la foi. se tu não tens Et a la fé. foi, E a vous ne fé pouvez pas voir Dieu não pode ver par Deus les yeux com naturels. os olhos naturais. Tout ce que les yeux déclarent Tudo que os olhos n'ont pas la declaram foi. não tem a fé. Frère Branham dit Irmão Branham que diz, si tu as la foi, se tens a tu fé, peux regarder cette chose ici. podes olhar essa coisa. C'est blanc. É branco. Les yeux ici. Esses Te olhos montrent que c'est blanc. te mostram que Mais é Dieu branco. te dit, Mas Deus te cette diz, chose ici, isso c'est é coisa, rouge. é Toi, vermelha. tu appelleras ça rouge. Tu chamarás Malgré de ces yeux vermelho. ici, Embora que te esses montre que olhos c'est blanc. te mostram que é Toi, tu branco, finiras à dire, tu c'est rouge. acabarás de dizer que é Amen. vermelho. Amém. C'est quoi? É o quê? C'est quand tu es malade É quando estás doente et que dans ton corps, e que no seu corpo les médecins, o médico ils ont dit disseram qu'en toi, que em il y ti a le cancer. tem o câncer. Cet cancer ici, Esse câncer que tu vois que ici, tu vês aqui, tu peux vivre pode viver d'ici 2 mois 2 ou meses 3 mois. ou Mais 3. la Bible déclare, Mas a Bíblia c'est declara par ce médecine que é pela que sua nous nous étions été que guéris. nós fomos curados. Et comme la Bible E dit, como a Bíblia diz, moi je ne regarderai pas ces eu não cancers. olharei esse Moi je câncer. dois voir la Eu devo promesse ver a qui a promessa été déclarée pour que moi. foi declarada Et para en mim. croyant cette E parole, crendo essa cette palavra, maladie, essa ça va doença partir. vai ir. Pourquoi? Porque Dans ce médecine, nessa nous nous pisadura, étions été nós guéris. fomos curados. La foi, Na ça ne fé, déclare pas par les yeux naturels. não declara pela fé, La foi voit a fé vê au travers l'âme. através da L'homme alma. spirituel. O homem espiritual, L'homme surnaturel. o homem L'homme qui croit la sobrenatural, o parole homem que crê a ne peut pas palavra, voir não pode ce que ver les yeux naturels o que os déclarent. olhos naturais declaram. Et aujourd'hui, E hoje, lorsque nous croyons la parole, quando nós cremos a palavra, la promesse pour notre a temps, promessa para nosso cela nous tempo, dit isso nos que le diz but que Dieu nous a envoyé que le o objetivo prophète, que Deus nos enviou c'est o pour profeta notre guérison é divine. para a nossa cura divina. Lui, il dit, Ele je ne diz, sais pas la raison eu não sei a de la razão venue de la guérison que a divine, vinda da cura mais divina, ce don mas esse dom est venu pour moi. veio
veio para Mais il y mim. a une note dominante. Mas há uma nota Parce que je suis dominante. ici pour votre Eu guérison. estou aqui para a vossa Mais la cura. note dominante, Mas a nota c'est que dominante celui qui s'approche de diz que Dieu aquele que se doit aproxima de Deus croire. deve crer. Vous devez croire. Deve Et crer. la foi, c'est quoi? E a fé é o quê? La foi, c'est une révélation. A fé é uma revelação. Amen. Amém. Nous ne sommes pas des chrétiens, Nós des não somos pentecôtistes cristãos organisés. pentecostais Qui dit, mon organizados. frère, Que dizem, não, irmão, et la foi, tenha tu vas fé. avoir le visa, tu vas aller en Europe. Vai ver, Nous ne vai croyons pas ter pour aller vida en e Europe. vai vir à Nous ne Europa. croyons pas pour avoir de l'argent. Nós queremos, Nous nous croyons não pour queremos aller au para ter ciel. dinheiro, para ir Parce ao que la céu. Bible Porque a déclare, Bíblia cherchez declara, premièrement procurar le primeiramente royaume o et reino sa justice. e a sua Et justiça. tout E vous tudo sera donné par será par-dessus. concedido por Nous cima. n'avons pas besoin de voiture. Nós não queremos carro. Quand bien même Dieu peut nous donner cela. Deus pode nos Mais dar cela isso. n'est pas notre Mas préoccupation. essa não é a nossa Notre preocupação. première préoccupation, Nossa primeira c'est notre preocupação âme. é a nossa alma. Trouver Christ pour Encontrar avoir la vie Cristo para éternelle. ter a vida Si j'ai eterna. la vie Eu éternelle, tenho a vida Dieu eterna. peut me donner de Deus l'argent. pode me dar Je ne dinheiro. sortirai pas de la Não parole. sairei da Mais un palavra. homme Mas qui um homem n'a pas la que foi, não tem a qui a fé, besoin que Dieu lui donne des que quer que voitures, Deus lhe dá si on carro, lui donne des voitures, ele dá um il carro, va mourir dans l'accident. ele vai morrer Sans Dieu dans le cœur, sem Deus il no part en coração, enfer. ele vai ao Mais inferno. nous, Mas en venant dans nós, la parole, vindo na la palavra, première chose, a primeira nous coisa, devons voir Dieu. devemos ver Deus. Comment Dieu s'est révélé à Como é nous. que Deus se revelou em Et nós? pourquoi il s'est révélé à Por nous. que se revelou em nós? Pourquoi? Por quê? Est-ce que c'est pour être de même Será que é personne para ser a mesma que nous pessoa étions que nós avant éramos de croire la parole? antes de crer a Le but palavra? que la parole est O venue, objetivo que a palavra Dieu nous a veio, créés Deus nos criou pour vivre para comme viver état de chrétiens como sendo et de cristãos chrétiennes. ou C'est cristãos. le but dans É o lequel objetivo nous pelo sommes sur la qual terre. nós estamos sobre Pour a terra. être des fils et des Para filles ser de filhos Dieu. e filhas de Et Deus. lorsque nous croyons E sa quando parole, nós queremos essa palavra, quand bien même quando mesmo nous étions des gens mauvais, nós éramos nous avions malvados, vécu de mauvaises vies. vivemos mais Mais en vidas, venant dans la parole, vindo na ça palavra, doit nous redresser. isso deve nos Nous devons mettre regressar. nos vies en ordre. Devemos meter nossa vida em Avoir une ordem. intimité avec Ter uma Dieu. intimidade Pour com Deus marcher para correctement. andar corretamente. Pourquoi? Porque Parce que le but de la o guérison objetivo divine, da cura divina c'est de nous réparer. é de nos reparar. Dieu répare nos corps ici. Deus repara esse corpo físico. Il nous prend dans l'état mortel. Ele nos pega no estado Il nous mortal. amène dans l'état Ele nos immortel. leva no estado À nous imortal. glorifier. Et nous Glorificando-nos prendre dans l'enlèvement. e nos levar no Et c'est là la guérison divine. Essa cura La divina. guérison divine, A cura ce n'est divina pas seulement não é pour só ce corps ici. para esse Que j'étais corpo. malade, Eu estava Dieu doente. m'a guéri. Deus me curou. Mais pour aller au ciel Mas para aussi, ir também ao c'est céu. un acte É de la ato guérison divine. da cura Dieu divina. prend nos corps Deus pega nosso corpo, qui étaient des que pécheurs, era nous pecador, qui étions des expos, nós que éramos nous qui étions des burladores, menteurs, nós que éramos nous qui étions mentirosos, des voleurs, nós que éramos nous ladrões, qui faisions la vie de nós que n'importe fazíamos comment. a vida de Mais todo quand mundo. nous avions écouté la parole, Quando escutamos a cela palavra, nous a changé. isso nos mudou. Cela nous a donné une nouvelle Isso vie. deu uma nova Nous vida. menons la vie correctement Nós levamos a avec vida la correta parole de Dieu. com a palavra Et de Dieu Deus. garde nos corps. E Deus guarda nosso Il nous corpo. change Ele nos de molda l'immortel do à imortal, l'immortalité. do mortal Et para a il nous prend dans imortalidade. l'enlèvement Ele nos pour leva aller no vivre levantamento ensemble para avec lui. viver junto com Ele. C'est l'acte de la É o guérison. ato da cura divina. C'est le but que Dieu nous a É o envoyé. objetivo que Deus enviou o profeta. Alléluia. Amém. C'est cela le but Esse é o objetivo par lequel pelo qual le message est venu. a mensagem veio. Ce n'est pas pour vivre n'importe Não é quoi. para viver de qualquer jeito. Celui qui vient dans la parole, Aquele que vem na palavra, ce que les yeux déclarent, aquilo que os olhos ils ne declaram, peuvent pas croire à cela. ele não pode crer Tu nisso. peux demander quelque chose à Dieu. Podes perguntar alguma coisa a Deus? Seigneur, j'ai besoin de Pedir quelque alguma chose. coisa, quero isso. Seigneur, j'ai besoin de quelque Senhor, chose. quero isso. Et comme tu es croyant, E como tu és tu crente, es son fils, tu és seu tu filho, crois sa parole, tu crês na sua sachez palavra, qu'il y a plusieurs promesses dans la Bible. saiba que há várias promessas na La Bíblia. Bible dit, A Bíblia diz: demandez, pede, on vous donnera. vos será dado. Cherchez, Procura, on vous trouverez. encontrarei. Et frappez, Bate, on vous ouvrira. vos será On ouvre aberto. la porte Quando abre a à celui qui porta, frappe. aquele que On bate, donne à celui qui dá, demande. aquele que pede. Alléluia. C'est Amém. les promesses de la Bible. São as promessas da Tu es Bíblia. chrétien. Tu és cristão, Tu crois la parole. crês a palavra, Tu vis la parole. vives a palavra, Tu demandes quelque chose à Dieu. pedes alguma coisa a Deus. Même si tu ne vois pas que cette chose, Dieu te répond. Mesmo se tu vês que essa coisa Deus não te Toi, tu ne responde, peux pas bouger de cela. tu não podes mexer disso, Parce que tu as la foi dans la parole. porque tu tens a fé Tu na sais que palavra. quand Dieu donne la Sabes promesse, que quando Deus dá a promessa, il ne se répand jamais de sa promesse. não se arrepende da Il sua doit promessa. honorer sa promesse. Deve honrar a sua Dieu a promessa. appelé Abraham. Deus chamou Dieu Abraão. a fait la promesse à Abraham. Deus fez a promessa a Que Abraão. Abraham, Que Abraão, tu auras un fils. terás um filho. Avec Sarah. Com Sara, Sarah avait 65 a ans. Sara tinha 65. Abraham avait Abraão 75 tinha ans. 75 anos. Ils ont dû attendre Ele jusqu'à esperava ce que até que les 25 ans
Aos 25 s'est anos passé. passaram. Malgré tout cela, Embora isso Abraham tudo, il croyait toujours. Abraão acreditava Et nous, sempre. nous sommes la postérité E nós somos d'Abraham. a posteridade de Abraão. Abraham, Abraão, à chaque fin du mois, em cada fim do mês, il venait chez Sarah. ele vinha Sara. Sarah, Sara, comment ma chérie? como é que é minha As-tu querida? senti quelque chose? Será que sentiste algo? Non, pas rien du tout. Nada disso. Abraham nada. criait toujours. Gloire Gloire à Dieu. Abraão gritava Dieu glória a tient Deus. sa promesse. Deus Je vois cumpre a sua qu'il promessa. va accomplir de grands Ele miracles. vai cumprir Et grandes il milagres. continue toujours à croire. Continua a crer C'est sempre. comme ça dans la vie É chrétienne. assim na vida cristã. Lorsque vous venez en Dieu, Quando vem de Deus, il ne faut pas voir não pode ce que ver tes yeux te déclarent. aquilo que os Ce seus que olhos les te sens declaram. ici. Ce que les sens ici. Aquilo que o sangue, Os sentidos. os cinco Ce que les sentidos, sens ici. aquilo que os cinco sentidos Declara. declaram, N'a pas la foi. não tem a fé. Amen. Amém. Tu peux te sentir. Pode te sentir Il y a un mot de tête. dor de Tu cabeça, n'arrives plus. tu não consegues, Mais la Bible dit, mas a Bíblia diz, par le métricide pelas suas du Seigneur pisaduras de Jésus-Christ, nous Cristo, nous sommes guéris. nós fomos curados. Regardez simplement la promesse. Olha simplesmente na Prends promessa. cette écriture. Pega essa escritura, Toi, prie. tu ora, Tu prends Marc 16. tu pega Marcos 10 La a Bible 6. dit tout ce qui A croira Bíblia é todos que à crerão. mon nom, Em meu nome, ils chasseront les démons. expulsarão demônios. Chaque maladie, Cada doença, chaque difficulté, cada dificuldade c'est un démon é um qui nous demônio tourmente. que nos Ce n'est tormenta. pas une véritable Não é chose. uma verdadeira Si coisa. tu sens la malade, Se tu sentes si a tu as des doença, difficultés, se tu tens Dieu n'est dificuldade, pas l'auteur de la Deus maladie. não é autor da Nous doença. avions lu le dimanche avec Nós vous. lemos domingo convosco. Notre Dieu Nosso n'est Deus pas l'auteur de la não é maladie, autor da non doença, pas l'auteur de la não é mort. autor da Mais morte, Dieu permet, mas il permite. utilise la mort Ele comme utiliza a une morte voiture como um pour retirer veículo son enfant, para retirar lui o seu ramener à la maison. filho e lhe levar S'il a voit que casa. son enfant Se ele vê que o seu filho désobéit à la parole, desobedece a palavra, il veut te réserver. ele quer te C'est pas reservar. s'il te prend par la voie de la Ele mort, tira na morte. tu es perdu. Tu estás perdido. Non, Não. Não. Amen. Amen. Frère Branham dit, Irmão Branham tel diz, que nous sommes ici, tal como estamos aqui, si Dieu se Deus t'a déjà baptisé du Saint-Esprit, já te batizou do Espírito Santo, Amen. amém. Parce que ce qui nous sauve, Porque o que nos c'est le salva baptême du é o Saint-Esprit. batismo do Espírito Si tu Santo. donnes, Dieu te donne Se Deus te le dá Saint-Esprit, o Espírito Santo pas au niveau de l'Esprit. pelo nível do Parce Espírito, qu'un homme o homem peut avoir le Saint-Esprit. pode ter os cinco, Au niveau de son o Espírito esprit, Santo il va continuer à fumer. no seu espírito, vai Il doit continuer continuar à a boire. fumar, beber, Il doit continuer à commettre de vai continuar l'adultère. a cometer adultério, Injurier les gens. injuriar Faire des pessoas, choses que les mondains font. fazer coisas que os mundanos Pourquoi? fazem. Por Parce qu'il quê? reçoit le Saint-Esprit Porque ele recebe au o niveau Espírito mental. Santo Il est ao toujours nível intellectuel. mental. Ele é Il sempre lit dans la intelectual. Bible. Se ele lê na Et Bíblia, un chrétien ne peut pas faire e um ceci. cristão não pode fazer Il isso, va dire, oh, ele vai dizer, là, tu oh, vois, ce temps-là, aquele tempo, le monde n'était pas comme cela. o mundo não Nous, era aujourd'hui, assim. nous sommes des docteurs. Nós agora somos Notre doutores. monde aujourd'hui, c'est moderne. Nosso mundo é Tu ne vois pas moderno. qu'aujourd'hui, il y a des avions. Não vejo que tem À cette aviões. époque-là, il n'y avait pas Nessa d'avions. época não C'est un homme qui havia. raisonne. É um homem Un que pécheur encore. raciocina, Qui pecado sera comme Judas. primeiramente, serás como Qui a été Judas. baptisé au niveau Que de foi son batizado ao nível do seu esprit. Mais après, espírito. il a vendu Jésus. Mas depois vendeu Et il est Jesus. allé se pendre. E depois Mais foi il y avait eu encore d'autres hommes E qui havia avaient outro reçu homem le que Saint-Esprit recebeu o au Espírito niveau de Santo leur âme. a nível da sua C'était alma. Pierre. Era Pedro. Quand il a renié le Seigneur, Quando negou il Cristo, s'est repenti. ele Et arrependeu-se. il est rentré dans le E ciel. ele voltou no Et céu. c'est comme ça. E é Si assim. Dieu te donne le Se Deus te Saint-Esprit, dá o Espírito Santo, tel que tu es tal ici, como estás aqui, pas au niveau de não a l'esprit, nível do Espírito, au niveau de l'âme, a tu nível da vas vivre la alma, parole. deve viver a Mais si tu palavra. arrives Mas se te chega et que tu commences e à começas sortir de la parole, a sair na palavra, vivre n'importe comment, viver qualquer quand Dieu coisa, te donne le quando Saint-Esprit, Deus te dá o il Espírito te Santo, sauve. ele te Il ne peut pas te salva. sauver le Ele não matin pode te salvar pour te amanhã, perdre le para te soir. perder a tarde. S'il te baptise aujourd'hui, Ele te tu batiza es candidat hoje. du ciel. Tu és Mais candidato qu'est-ce do que céu. Dieu fait? O que é que Deus faz? Lorsque tu es saint, Quando estás de sortir de la a tentar parole, sair da palavra, Dieu peut permettre Deus pode permitir que la maladie que a doença peut venir te compliquer. possa te On complicar. prie, il Oremos, n'y a pas la oramos, guérison. e não há Et la cura. mort vient, E a morte te vem prend, e ça te t'amène dans la leva. maison. Isso te leva a Pour casa. faire quoi? Para fazer Il o te quê? garde. Ele te Il te guarda. ramène Ele tout te droit dans leva sa présence. na sua presença. Alléluia. Amém. Mais un homme Homem qui est baptisé que é batizado au niveau de son esprit, ao nível do seu espírito, il peut sortir ici. ele pode sair daqui. Il est ici dans l'église, Ele está aqui on na prêche igreja, la parole, prega a il dit palavra Amen. e diz amém. Alléluia. Dieu Amém. m'a parlé. Deus me falou. Il jubile, Ele il jubila. danse. Mais Ele quand il canta. sort ici, Quando sai daqui, il rencontre des petits chéris au coin. ele reencontra as pequenas Il commence garotas à no fumer la canto. cigarette. Começa a fumar o Et il cigarro. prend le boisson, il E boit. ele pega a bebida Pourquoi? e Il gele. n'est pas encore Por quê? sauvé. Porque não foi salvo Branham ainda. dit, Irmão la Branham preuve diz, a qui prova montre que mostra qu'une tudo. personne Uma n'est pas pessoa encore sauvée não foi salva lorsqu'il fume ainda. la Quando cigarette. ele fuma o cigarro. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des démons Porque são qui étaient demônios sortis que dans saíram les fous de Gadara. lá no Lorsque campo de Gadara. Jésus-Christ
il Quando avait Jesus rencontré Cristo le fou de rencontrou Gadara. os lobos de Cadará, Les légions là, os qui legião étaient dans ces démons. que estavam nesse Quand demônio, Jésus les a chassés, quando Jesus ces expulsou, mauvais esprits-là, esse mau aujourd'hui espírito sont rentrés sur la foi terre. voltaram sobre a terra. Ils sont dans les formes Eles des estão na forma cigarettes, de des cigarro, boissons, de des femmes bebida, en mini-jupe, mulheres a des femmes avec des peintures, mulheres com des femmes pintura, avec des ongles longs. mulheres com unhas C'est les longas. démons là Esse qui demônio circulent sur la terre. que circula Et sobre a lorsque vous terra. voyez E quando un vê chrétien qui cristão croit la parole, que crê a qui a la palavra, foi dans la que parole, tem a fé na se palavra, comporter de ces gens, comportar desse comprenez, il n'est pas encore sauvé. Compreende que Elle ele n'est não pas está encore salvo. sauvée. Ele Mais não le está jour salvo. Mas où o il dia fera les que rencontres ele fazer o reencontro avec son Dieu, com seu il Deus, doit être séparé. vai ser Parce que separado. si le Fils de l'homme Porque se o Filho do vous Homem affranchit, vos vous afligir, serez réellement libre. serez Si tu n'es pas realmente encore libre, livre. Se não tu es és encore livre, esclave se és de ces escravo choses, dessas parce que tu es coisas, encore é lié. porque tu Mais ainda estás voici, amarrado. Vê, aujourd'hui, hoje, Dieu nous a envoyé les Deus prophètes. nos enviou William profeta. Marion Branham, William la Marion raison de Branham. sa présence, A razão da il sua est pour notre presença, guérison. ele está para Si nossa tu as cura. besoin Se tu d'aller au precisa ciel, de ir ao d'être céu, guéri aujourd'hui, e ele pode recevez William curar hoje, Branham. e Dans receber tout hoje ce qu'il William nous Branham, dit, em c'est tudo Seigneur coisa, notre guérison. em tudo que ele nos Rejetez diz, ce que Branham é nossa dit. cura. Il n'y a pas le ciel. Rejeitaram o que Branham diz não ao Aujourd'hui, céu. Hoje, il y a quelque chose há alguma que les coisa gens se trompent. que as pessoas se Ils enganam. pensent devenir membre de l'église. Eles pensam tornar-se Cela membros va da leur igreja. sauver, mon frère. Isso vai o salvar, Cela va leur não. sauver, ma sœur. Isso vai Tu salvar peux minha être irmã. membre de cette église. Pode ser membro dessa Ça, c'est igreja. une maison. Isso é uma Ça, casa. c'est rien. Isso Dieu não é n'habite nada. pas ici. Deus não La habita raison que aqui. Dieu nous a appelés A ici. casa que Deus nos Dieu chamou n'habite aqui. pas dans des maisons ici. Deus não reside nessa Dieu casa. habite dans les maisons que lui-même il a Deus créées. reside na casa que Et Ele la mesmo maison que Dieu construiu. a conçue E na aujourd'hui, casa que Deus c'est construiu vous et hoje, moi. é tu e Nous eu. sommes les temples. Nós somos o Là où templo. le Saint-Esprit de Lá onde Dieu o Espírito Santo doit de Deus entrer deve entrar pour conduire nos para vies. conduzir nossas Dieu vidas. a besoin de nous conduire. Deus quer nos conduzir. Le Saint-Esprit, O Espírito Santo il doit habiter dans nos deve âmes habitar nas nossas pour almas nous montrer para nos comment mostrar nous pouvons vivre, como podemos comment viver, nous pouvons parler, como podemos comment falar, nous pouvons penser, como podemos comment pensar, nous pouvons agir. como podemos agir. Pourquoi? Por quê? Parce que dans le monde, Porque no il y a mundo, une fin certaine. Tem Il y a un repos cerca. perturbé. Tem Tout le monde il nous a repouso besoin de perturbado. quelque chose. Toda pessoa quer Vous pouvez alguma étudier coisa. aujourd'hui. Pode estudar Vous hoje. terminez votre licence. Terminar a sua Vous aurez toujours licenciatura. besoin de quelque chose. Sempre vai Il n'y a precisar de pas alguma la paix coisa. dans ce monde. Não tem paz Il n'y a nesse rien, mes mundo. frères. Não tem Il n'y a nada, rien, meu mes irmão. frères. Vous Não tem pouvez nada, tout meu gagner irmão. de ce monde. Pode Vous tirar serez tudo toujours desse mundo. perturbé. Serei Voilà perturbado pourquoi sempre. Por Dieu quê? nous a envoyé le message, Deus nos enviou la a mensagem, parole qui a peut nous palavra consoler, que pode pour nos apporter consolar, la paix para et levar a recevoir paz, votre Christ. e receber Recevez votre votre Cristo. Dieu, Recebez votre qu'il Deus, puisse vous conduire, que possa vous qu'il conduzir, puisse vous gouverner, que possa vous gouvernar, pour que vous ayez la paix. para ter a paz. Jésus-Christ avait dit, Jesus Cristo disse, je vous donne ma paix. eu vos dou a minha Je paz. ne vous donne pas comme le monde les donne. Eu não vos dou como o mundo Alléluia! dá. Celui qui donne la paix, Aquele que c'est dá le paz Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Et il a Jesus dit, Cristo. E ele disse, venez à moi. vinde a Vous mim, tous qui êtes todos fatigués, que estão oprimidos, chargés, toi carregados. qui n'arrives pas à abandonner le maçon, O homem que não consegue toi qui abandonar a n'arrives pas à mentira. abandonner les Tu que minuscules, não consegues abandonar toi a qui n'arrives ministério. pas à abandonner les ongles Tu que não longs, abandonas as toi unhas qui n'arrives longas. pas à abandonner la Tu boisson, que não abandonas a toi qui bebedeira. n'arrives pas à abandonner les Tu que não cigarettes, abandonas o toi qui cigarro. n'arrives pas à abandonner la vie des Tu petits que chéris não de namorades abandonas dans les as coins de la namoradas vie. pequenas na C'est une rua. vie de chien. É uma vida Moi, de mon ami, cão. c'est la vie des É uma cochons. vida Si de tu es un porco. frère ou une sœur Se é um irmão, qui irmã, fait des genres de vie que là, faz esse tipo de c'est une vida, vie de cochon. é uma vida Moi, de mon ami, porco. que c'est la vie des cochons. Irmão, para onde Parce você qu'ils vai n'ont de pas porco? d'âme. Porque não tem Mais alma. vous, Mas vous você avez l'âme. tem a alma. Dieu vous a créé à son image. Deus vos criou à Vous sua êtes imagem. censé à vivre la parole. Então tenta Fuyez viver a ces palavra. choses. Foge Venez dans le dessas repos de coisas. Dieu. Venha no repouso de Christ Deus. il est là Cristo está pour aí vous donner le repos. para vos dar o Et le repouso. repos que Christ O donne, repouso que c'est Cristo ce qui va dá vous reposer. é o que vai vos Vous allez repousar. reposer de tous vos Vai œuvres. repousar em Vous vossas allez vous obras. reposer dans le péché, Vai repousar no dans le pecado. péché du mensonge, No pecado da dans le mentira. péché de l'orgueil, Pecado do dans la vie orgulho. des namorades, Vida dos dans la vie du mensonge, Vida da dans mentira. toutes ces saletés, Em dans toda les a boissons, sujeira, dans na les bebedeira, cigarettes, no vous allez cigarro. vous reposer. Vão se repousar. Est-ce que vous voulez vous continuer toujours Será comme que cela? querem continuar assim? Vous voulez continuer dans les mêmes vies? Será que querem Jusqu'à continuar na quand? mesma vida? Até Vous quando? vous pensez que quand nous dormons aujourd'hui, Será que pensam quando nous dormimos réveillons hoje? le matin? Nós Vous acordamos savez ce qui amanhã. peut nous arriver Sabem demain? o que pode nos acontecer Vous depois de savez ce qui amanhã? peut nous arriver Sabe après o que pode demain? nos acontecer Toi qui depois de écoutes la amanhã? voix de Dieu chaque jour, Você que escuta a voz de Deus tu todos os gardes dias. toujours la même genre de Guarda vie. sempre o mesmo Tu ne tipo de peux pas vida. prendre des décisions Não queres tomar pour donner decisão ta vie une fois para pour dar a toutes sua pour vida Christ, uma vez por pour todas qu'il a puisse te Cristo. conduire
conduit. para que Tu Cristo te penses que la vie conduza. continuera comme Tu cela? pensa que a vida Dieu continuará assim? réserve quelques Deus surprises. reserva alguma Chaque surpresa. jour a des surprises. Cada dia tem Dieu surpresa. réserve
E Deus Vous devez reserva. vous abandonner complètement, Deve se mes frères. abandonar completamente, Profitez de irmãos. cette occasion. Aproveita essa Pendant que Dieu ocasião. nous a envoyé le message. Enquanto que Deus nos Pendant enviou que Dieu nous a mensagem. envoyé le prophète. Enquanto que Deus nos C'est enviou o cette profeta. parole Essa qui palavra peut nous délivrer de que toutes pode nos choses. livrar de todas as coisas. Alléluia. Amém. C'est la raison de la présence du prophète. E a razão da presença do profeta. Ce n'est pas comme tous les prédicateurs. Não é como todos os Il est pregadores. venu pour notre guérison. Ele veio para a nossa Et cura. il dit que la seule chose que je peux faire pour E ele vous, diz a única coisa que posso vous fazer devez para placer vós. votre confiance en moi. Devem colocar a vossa Vous devez confiança me em croire mim. comme étant le prophète que Dieu Devem me vous a crer como envoyé. sendo o profeta que Deus vos Pour enviou. notre guérison. Para a nossa Nous cura. avons besoin de la guérison Nós des frères. precisamos da cura, Nous minhas avons besoin irmãs. de la guérison Nós des precisamos da frères. cura, meus Regardez, irmãos. nous vivons dans le Olha, monde. nós vivemos no Il mundo. n'y a pas la paix. Não tem a paz. Chaque nation Cada a nação son armée, tem o seu a ses exército, soldats, tem a seus ses soldados, bombes, a tem ses suas toutes ces bombas, choses. Pour tem faire tudo quoi? para fazer o Ils quê? n'ont pas la paix. Não tem a paz. Chacun n'a pas confiance en l'autre. Cada um não tem Chaque confiança pays do n'a outro. pas confiance en l'autre. Cada país não tem Cela confiança montre do outro. quoi? Isso L'un mostra de ces jours, um desses dias. tout ça va terminer. Tudo vai Mais terminar. où sera ton âme? Mas o S'il n'y a onde pas la estará paix a dans paz? ton âme, Se si não- tu ne reçois pas se Christ não tem a paz, aujourd'hui, não tem tu Cristo. seras où? Não, se não receber Cristo, onde estará? Alléluia. Amém. Oh, gloire soit rendue à Dieu. A glória seja dada a Deus. Alléluia. Amém. Suivez ce que le prophète dit. Seguem o que o profeta diz. Je prends une écriture ici. Eu pego uma escritura aqui. Dans le livre de Apocalypse chapitre No 5, livro deuxième de partie. Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. Dans le paragraphe 74, No parágrafo 74. je dois lire jusqu'à 78. Eu devo ler até Ça, c'est la 78. tradition Shekinah. Essa é a tradução Shekinah. Dans le paragraphe 74, No parágrafo 74. et je dois retourner dans cette lecture ici, Eu devo lire regressar a esta encore une autre leitura écriture. e ler uma outra Oh, escritura continue. para encerrar. J'avais préparé beaucoup d'écritures, Eu preparei várias escrituras, mais le temps est tellement parti, mas o tempo foi. je dois me limiter. Eu devo limitar-me. Amen. Amém. Suivez-moi pendant ce petit temps. Segue-me durante esse Suivez pequeno bien tempo. cette lecture. Segue bem essa leitura. Suivez ce que le prophète dit. Segue o que o profeta diz. Je pense que le moment est arrivé Eu penso que o momento chegou où nous devons connaître notre position. que nós devemos reconhecer a nossa posição. Comment pouvez-vous réaliser quelque chose sans avoir foi en ce que vous faites Como podem realizar alguma coisa sem ter a fé no que vocês são, ou que vous faites? o que vocês fazem? Vous devez avoir la foi. Devem ter a fé. Et c'est mon but. E é um objetivo, é meu objetivo. Amen. Amen. Suivez bien ce que le prophète dit. Segue o que o profeta diz aqui. Il dit, je pense que le moment est arrivé où nous devons connaître notre position. Eu penso que o momento chegou que nós devemos conhecer a Qui nossa doit posição. connaître notre position? Que deve conhecer a nossa C'est nous, les posição. chrétiens. Somos Amen. nós cristãos. Frère Amém. Branham dit, Irmão Branham le diz. moment est arrivé O momento chegou où nous devons connaître notre position. que nós deveremos conhecer a nossa Comment posição. pouvez-vous réaliser quelque chose sans avoir foi en ce que vous faites? Como é que podes realizar alguma coisa sem ter a fé no que fazes? Vous devez avoir la foi. Deves ter a fé. Et c'est mon but. E é meu objetivo. En faisant ceci, Fazendo isso avec cette église, com essa igreja, de donner aux croyants dando aos crentes la foi a fé et la confiance e a confiança dans ce qu'ils soutiennent. no que os sustenta. Alléluia. Amém. Est-ce que vous suivez cette lecture? Será que estão a seguir essa leitura? Hein? Ce sont des paroles profondes. São palavras profundas. Amen. Amém. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, c'est mon but é meu objetivo, en faisant ceci avec cette église, fazendo isso com essa igreja, de donner aux croyants la foi dando aos crentes a fé et la confiance e a dans confiança ce qu'ils soutiennent. naquilo que os sustenta. Parce que Porque c'est la parole du é Seigneur. a palavra do Senhor. Alors aussi longtemps que Enquanto que c'est solidement ancré é solidamente dans les escrito Écritures, nas Escrituras, de la Genèse à Apocalypse, à em l'Apocalypse, Gênesis, Apocalipse, partout, em todo sítio, sans laisser au diable sem deixar ao la diabo possibilité de s'infiltrer. a possibilidade de se Vous avez infiltrar. alors Tem então une confiance parfaite. uma confiança perfeita. Voyez-vous, Estão a ver? vous connaissez votre position. Vocês conhecem a vossa posição. Ce serait pareil pour notre sœur É semelhante para nossas irmãs qui est dans cette chaise roulante, que está nessa cadeira de roda, ou peut-être d'autres qui sont malades et affligés. ou outros que estão doentes e afligidos. Si vous pouvez comprendre parfaitement Se pudessem compreender perfeitamente que le bon plaisir de Dieu que o bom prazer de Deus de vous guérir, de vos curar il n'y a pas assez de démons dans le pays pour vous garder malade. não tem acesso de demônio
no país para vos guardar a doença. Amen. Amém. Il dit ceci. Ele diz o seguinte: C'est comme notre sœur. Pendant que foi mon é como nossa irmã, enquanto que E aí, ela de pregava, houve doentes. Il dit, Ele diz: bit oyo yai. o objetivo que eu vi, Azola ki sabiso que église. eu estou a mostrar à igreja, Eza po amema biso. é para nos levar, Tozwa confiance. ter a Na confiança makambo biso tondimaka. naquilo que nós cremos. Et soki tomoni yango. E se nós vemos, Ekomami na baécriture. está escrito nas Na Escrituras, Genèse ti na em Apocalypse. Gênesis até Apocalipse, Tokoki kotika possibilité moko te. não poderemos deixar Na nenhuma diable akota na possibilidade kati ya makambo de oyo. diabo entrar no meio dessas coisas. Amen. Amém. Et il dit ceci. E diz o seguinte: Il dit ce serait pareil diz é semelhante pour notre sœur. para nossa Oyo aza irmã na cadeira de roda. que Malade. está lá na cadeira de roda. Ok. De roda. Ou peut-être d'autres qui sont malades et affligés. Ou alguns outros que estão doentes e Si vous afligidos. pouvez comprendre Se parfaitement pudessem compreender perfeitamente que que c'est le bon plaisir de Dieu é o bom prazer de Deus de vous guérir, de vos curar. il n'y a pas assez de démons dans le pays Não tem acesso de demônio no pour vous país garder malade. para vos guardar Voyez-vous, doentes. Estão a ceux ver? qui vont comprendre Se que compreendem Branham o objetivo aye que kosala Branham mpona biso, veio fazer para même conosco, si oza malade mesmo se estás ou doente affligé, ou afligido, awa na pays oyo ya Angola aqui nesse país de eza na Angola, demo moko te não tem nenhum akoki demônio koempêche que ozala pode te guéri. impedir de estar Parce curado. que le bon plaisir de O Dieu, bom prazer de il Deus est venu pour nous guérir. veio para nos Et curar. ceux qui ont comprendre, E se tu biso compreendes oyo nzambe ye, o objetivo que eza Deus na veio, demo moko te na pays oyo ya Angola tem nenhum demônio oyo nesse país akoki de Angola. koretenir yo que malade. pode se tornar sempre doente. Alléluia. Amém. Voyez-vous, Estão a ver? c'est vrai. É Quand verdade. vous comprenez que Quando compreende que c'est le bon plaisir de Dieu é o bom prazer de de Deus vous guérir de vos curar et qu'il a fait pour vous, e que fez para vós et qu'ensuite e que em vous seguida comprenez que compreendem vous devez aller faire que vão fazer une certaine chose. uma certa coisa. Si par exemple, Se por je exemplo, vous disais eu vos disser de tout mon cœur, de todo meu coração, que point, com reticências, si vous étiez en famille, e se estavam com fome, que vous mouriez de faim, que morrem de fome et que vous aviez pleinement confiance en moi, e tenham plenamente confiança em mim, comme une personne crédible, como uma pessoa et credível, que je vous disais, e que eu vos digo, où trouver $1000, onde encontrar $1000, comment accéder à cela, como aceder a isso, quelle route prendre, que caminho tomar, exactement où aller, exatamente o et indo, que vous compreniez exactement où se trouve e que compreenda l'argent. exatamente onde se encontra a Voyez-vous, verba. alors Estão a ver então? vous commenceriez tout de suite à vous réjouir, Ficareis contentes primeiramente, comme si vous aviez déjà l'argent. como se já tivessem o dinheiro. Si vous me croyez, Se vocês creem ainsi, assim, voyez-vous, estão a ver, avant même que antes que vous ne puissiez obtenir não possam obter ou sentir un changement ou sentir uma ou mudança autre chose, ou outra vous coisa, pouvez être tout aussi heureux pode estar também contente de votre guérison, da vossa cura, disant que dizendo vous l'avez que reçu, já parce receberam, que porque vous êtes entièrement sûr estão de l'avoir inteiramente reçu, certos de o à cause de conseguir, votre confiance por causa da sua à confiança, celui qui vous l'a promis. aquele que vos prometeu. Voyez, Está a ver? voyez, Está a ver? votre confiance Vossa est confiança fondée está baseada sur le fait sobre o qu'il ne efeito peut mentir. que não pode Et il mentir. vous a dit E exactement vos disse exatamente où cela se trouve. onde isso se encontra. Alors, Então, vous avez confiance tenham que vous confiança allez, que que vão vous l'avez déjà. e que já têm, Parce que porque votre foi, vossa fé, qui est le gage, que é o gás le gage de votre rédemption. da vossa En redenção. d'autres termes, Em outros termos, vous cherchez à être libéré procuram ser libertados de la maladie. da doença. Et votre foi E vossa est fé la substance é a de substância cette bénie, desta ou abençoada, plutôt ou de ser c'est abençoado le mais gage tarde, é o de gás votre guérison. da vossa cura. Aussi longtemps que Enquanto que quelque chose alguma dans coisa votre cœur no vosso coração diz, je suis l'Éternel eu sou o qui Eterno, te guérit, que te cura, c'est pratiquement la même chose. é praticamente a mesma coisa. C'est tout ce dont vous avez besoin. É isso tudo que vocês precisam. Vous pouvez commencer Podem à vous começar réjouir. a Peu ficar importe contentes. ce qui arrive. Pouco importa o que Si acontecer. vous ne l'obtenez pas, Mesmo se não obtiverem, si votre état empire,
Se você está vous serez toujours aussi heureux serás sempre que si vous contente étiez parfaitement bien. que se estivesses perfeitamente bem. Parce que vous avez l'assurance Porque tenha a certeza que c'est terminé. que isso acabou. Combien comprennent cela Quantos maintenant? compreendem isso agora? Faites voir vos mains. Façam ver as vossas mãos. Vous êtes, c'est l'évidence des choses que l'on ne voit pas. É Amen. a evidência das coisas que não Les vemos. lumières ici, ça me fait mal aux yeux. A luz Je aqui me n'arrive faz pas à mal bien aos voir. olhos, não consigo Amen. ver bem. Amém. Est-ce que vous avez suivi Será que seguiram ce que le prophète vient de dire? o que o profeta vem de dizer? Est-ce que vous avez suivi Será que seguiram la lecture? a leitura? Ce que le prophète nous O montre. que o profeta nos mostra? Il dit que le but, Ele disse que l'objectif o objetivo qu'il est en train que ele d'essayer de montrer dans cette está a église, tentar mostrar à igreja aujourd'hui, hoje, il est venu pour notre guérison. ele veio para a nossa cura. Abraham avait cru. Abraão acreditou. Abraham ne regardait pas son corps, Abraão não olhava no seu qui corpo, avait 75 ans. que tinha 75 anos. Excusez-moi, l'église c'est mixte. Desculpa, a igreja é Il y a mista. des enfants. Tem criança. Abraham n'avait pas de plaisir Abraão não tinha prazeres pour avoir encore le temps d'être ensemble avec sa femme. para ter o tempo de estar Parce com a que sua son corps mulher. était déjà mort. Porque o seu corpo já Et morreu. Sarah E avait Sara, déjà dépassé la ménopause. ela ultrapassou a Mais Dieu leur menopausa. avait promis un fils. Mas Deus já prometeu Elle filho. ne regardait pas leur corps, Não olhava seu corpo, qui était déjà mort. que já Mais ils morreu. regardaient à la parole de Mas Dieu. olhava a palavra de Ils Deus. avaient tenu la parole de Dieu. Eles sustentavam Tout a ce que palavra Abraham de Deus. regardait, Tudo que Abraão c'était la olhava parole. era a Et tout palavra. ce que Sarah regardait, Et tudo que Sarah c'était la olhava parole. era a Quand même palavra. cela avait pris du temps. Quando isso levou tempo, Et il croyait toujours. acreditava Et sempre. c'est comme ça. Et ainsi, Le but que William Branham O est venu. objetivo que William Il est Branham venu pour veio. notre guérison. Ele veio para a nossa cura. Notre guérison, Nossa c'est cura la guérison de l'âme é a cura da et la alma. guérison de nos É a corps. cura do nosso Pourquoi? corpo. Por quê? Pendant que nous sommes ici sur la Porque terre, enquanto estamos il y a sobre la a terra, maladie tem a doença qui nous trouble, que nos qui nous perturba, dérange. que nos perturba. Mais il est écrit dans la parole Está escrito na palavra qu'il est celui, que é il est aquele l'éternel, é qui eterno, nous guérit que nos de cura toutes nos maladies. de todas as nossas Et doenças. quand bien même E quando la maladie mesmo peut venir, a doença pode mais vir, nous comme étant des croyants, mas nós sendo nous crentes, devons croire que Dieu a déjà devemos fait crer cela que pour Deus já nous. fez isso Et para le nós. but, E o objetivo, comme dans le monde como no à mundo laquelle nous vivons, a qual nós les gens vivemos, manquent la paix. as pessoas não têm La paz, paix est a incertaine. paz é incerta, Il y a les repos perturbés. tem um repouso Les perturbado. gens pouvaient avoir un repos. As pessoas podiam Mais ter um notre repouso, repos est perturbé. mas o nosso repouso é Et perturbado. les gens E as sont pessoas ici et là, vão aí à la acolá, recherche de ce à paix-là. procura dessa Mais paz. cette paix-là Mas essa vient au paz travers les prophètes. vem através do Pourquoi? profeta. Parce que Para Dieu lui que a donné les dons. que Deus te deu o Les dons dom, de la guérison o divine. dom da cura Et il divina. est ici dans E ele l'église. está aqui na Le but igreja. que Dieu lui a O envoyé. objetivo que Dans Deus ce nos temps de deu, la Odyssée, nesse tempo de Branham Laodiceia, est venu Branham pour veio notre para a guérison. nossa cura. Et quand il y a la maladie, E quando há dans doença nos corps no nosso corpo physiques, físico, il est là pour apporter Ele la está lá guérison. para trazer Parce a qu'il est cura. l'éternel Ele é qui eterno, nous guérit que nos de cura toutes nos maladies. de todas as Et nous doenças. devons croire Devemos crer à la parole na palavra qui nous est révélée aujourd'hui. révélada Le hoje. message du temps A de la fin. mensagem do tempo Et do en fim. croyant dans ces paroles, E crendo nessa même palavra, s'il y a la malade, mesmo se a doença, toi, tu ne peux pas regarder à cela. não pode olhar Branham aí. dit, Irmã c'est Branham comme diz, si é como tu crevais se de faim. Tu avais faim. tu tivesse fome, Tu manquais quoi manger. não tinha nada para Et que vous comer, croyez en lui. e que tu acreditas Comme étant nele, un homme crédible. como sendo um homem credível, vous dise, que vous diz Un endroit lugar où il y a $1 000. onde tem $1000, Il vous montre le chemin ele te mostra o pour caminho aller trouver cela. para encontrar Même si isso. tu n'as pas encore trouvé ces Mesmo $1000 se ainda não là, encontrar esse tu $1000, serais déjà dans la já joie. estarás contente. Pourquoi? Parce quê? que tu as vu le chemin Porque tu viste o où se caminho. trouvent les $1000. Onde se encontra os Et $1000. aujourd'hui, E hoje, nous devons être dans la nós joie devemos estar parce que le contentes, chemin porque o nous a caminho déjà révélé. já nos é Dieu nous a revelado. envoyé le Deus nos enviou o prophète. profeta. William Marion William Branham. Marion Branham. La raison de sa présence, A razão da c'est sua notre presença, guérison. a nossa Si cura. tu as besoin Se tu du queres Saint-Esprit, o Espírito croyez Santo, dans ce que William Branham creio dit. que William Branham Tu auras diz. le Saint-Esprit. Terás o Espírito Vous savez, Santo. mes frères, Sabe, meus pour irmãos, aller au ciel, para ir ao ce n'est céu, pas le fait não é que facto tu es devenu membre de tu l'Église, tornar-se membro da ou tu igreja, donnes l'offrande, das ou tu ofertas, donnes les dîmes. ou das o dízimo. Non, Não. pour être candidat du Para ciel, ser candidato ce do qui céu, donne l'accès, o que c'est dá o le baptême du acesso Saint-Esprit. é o batismo do Et Espírito pour Santo. recevoir Para receber le baptême du o Saint-Esprit, batismo do Espírito c'est Santo, l'obéissance à toute la a parole. obediência a toda a Quelle palavra. parole? Que Tout palavra? ce qu'a dit le prophète Tudo que disse o William profeta. Marion Branham. William Marion Si tu Branham. crois cela, Se tu crees a isso, tu pratiques cela, praticas a c'est isso, alors é aí tu recevras que le receberás baptême du o Saint-Esprit batismo do Espírito Santo pour aller au ciel. para ir ao Et céu. si tu ne reçois pas E se tu não recebes ce baptême du esse Saint-Esprit, batismo do Espírito peu Santo, importe
pouco importa. tu deviens membre, Torna-se membro. tu donnes l'offrande. Das a oferta. Voilà pourquoi, Et- là où on avait lu, Vê o porquê que le nós lemos. prophète dit, O profeta comme il n'y a diz, pas la paix, como não tem paz, comme il n'y a pas le repos, como não tem les gens repouso, courent ici et là, pessoas correm aqui e acolá. peu importe, Pouco dans importa. des églises où il va, Nas il igrejas onde peut bien vão, prêcher n'importe podem comment. pregar qualquer Vous allez coisa. voir, Vão cette ver. église-là est pleine. Esta igreja está Pourquoi cheia. Por les gens quê? ils ont besoin de As paix? pessoas querem Mais paz. si vous voulez avoir le véritable paix Mas se aujourd'hui, querem ter a c'est verdadeira la parole paz, que je vous dis. é a palavra que eu Recevez digo. ce que le prophète vous dit. Recebe o que o profeta vos Pour diz. recevoir la paix, Para receber pour a paz, recevoir la guérison para receber a de cura, votre corps, de votre la corpo, guérison de votre âme, a cura da vossa cela alma. réside dans la parole. Isso reside Ouais, na mon homme palavra. dit, Irmão un Branham jour, diz, dia, il était présenté ele apresentou, devant une sœur, foi apresentado George diante de uma Carter. irmã, George Elle Cantor. était malade, Ela estava doente. elle souffrait Ela de sofria l'appendicite. de penicite. Et cette appendicite E essa était penicite explosée dans l'intérieur. foi explodida no interior. Et on devait lui amener à l'hôpital. Deveriam levar no Il devait hospital. passer dans des voies rurales Deveria où il n'y avait passar. pas les macadam. Lá Aonde que não era asfaltado. no sítio onde não era asfaltado. Il devait aller à l'hôpital. Ela deveria ir ao E cette hospital. femme-là, E essa mulher, elle était étendue au lit. ela estendeu-se Et à leur cama. papa E o seu pai et leur maman, e a sua mãe ils ont fait l'appel au prophète. fizeram a chamada ao Quand le profeta. prophète est arrivé, Quando o profeta chegou, le prophète devait prier pour cet o enfant. profeta deveria Mais orar para essa avant que le criança. prophète Antes que o prie pour profeta cette fille, orasse por essa le criança, prophète lui a demandé la o question. profeta perguntou: Est-ce que tu as la foi? será que tens a fé? Tu crois la Tu parole? crês a Il dit palavra? que Frère Branham, je crois. Ela disse: irmão Branham, eu Frère creio. Branham a regardé. Irmão Branham olhou. Pourquoi? Por quê? Parce que le prophète, Porque o la profeta, manière dont Dieu lui avait a créé, maneira que Deus o Dieu lui criou, avait donné les dons Deus o de deu la o dom discernement de do l'esprit. discernimento Le do prophète Espírito. voyait, O profeta tel que via, nous sommes ici, tal como estamos il aqui, voyait nos cœurs, Ele via nossos il voyait corações. tout ce que tout pense, les gens Via tudo que nós pensaient. pensávamos. Pourquoi? Ce Por n'était quê? pas lui, c'était Dieu en Não lui, ele era Deus em en ele. train de faire son œuvre Tentando dans fazer sa a sua seconde obra na sua venue. segunda Parce que vinda. cela était promis. Porque isso foi Le prometido. prophète l'a regardé. O profeta Il dit, olhou. est-ce que tu crois? Disse: será que Frère tu Branham, crês? je crois. Irmão Branham, eu Frère Branham creio. lui a dit, Irmão Branham je ne disse: crois pas. tu não crês. Amen. Cet Amen. homme dit, Frère Branham, non, je Elle a dit, crois. Frère Branham, Frère eu Branham creio. dit que tu ne crois pas. Irmão Branham disse: tu não crês. Il lui dit, tu Diz, dois croire deves pour que je crer fasse quelque chose pour para que eu toi. faça alguma coisa Si para tu ti. ne crois pas, Se tu não c'est crês, difficile que je fasse quelque chose é difícil que pour eu toi. faça alguma Cette coisa fille para a dit, ti. non, Frère Branham, je crois. Essa mulher disse: irmão Branham, eu Frère creio. Branham dit, Irmão Branham disse: alors, Frère Branham a regardé irmão Branham dans la observou chambre no où quarto cette femme était étendue. onde essa mulher Il y estendeu-se. avait une file comme cela. Havia fio aí. On avait placé une file comme cela. Colocaram fio On a mis assim. de certaines bracelets. Puseram Parce qu'il y avait un bébé qui pleurait. porque tinha bebê que On chorava. avait mis cela Colocaram pour isso distraire l'enfant. para distrair a On bougeait criança. cela pour que l'enfant voie des bracelets Para que a faire criança des veja os bruits jogos de luz, fazer pour barulho, ne pas pleurer. para não Quand chorar. mon homme a regardé cela, Irmã Branham elle a dit, Sœur, observou e disse: est-ce irmão, que tu crois? se Il será dit que que tu je crês? crois. Il Disse: dit, eu est-ce creio. que tu as la foi? Será que Il dit, tens a réellement, fé? je crois. Diz: realmente Mon eu homme dit creio. qu'est-ce que tu vois ici Irmã Branham dans les disse: o que é que tu bâtiments? vês aqui Il no dit que je vois batuque? une file avec les bracelets. Ele disse: eu vejo Il dit fio que, com jogo de luz. est-ce qu'avec ta foi, Será que com a tua fé, tu peux regarder à ces fils tu podes olhar esse fio et par ta foi, e pela sua fé, bouger cette file, mexer esse fio, faire le mouvement fazer et que movimento ça tourne ces bracelets. e que isso vire Et après jogo tu dis que cela arrête. e que dizeres que Ça isso pare e arrête. pare. Il dit non, Frère Branham. Disse: não, irmão Branham, Personne ne peut le faire. ninguém pode Ça, c'est le fazer. spiritisme. Isso é Il a dit, espiritismo. oh, moi je croyais que tu me disais que tu avais la foi. Ele disse: eu pensei que Tu tu me appelles dizias cela que le tens a fé. spiritismo. Chamas isso de Il a dit que espiritismo. Frère Branham, Disse: irmão je Branham, crois que nous croyons tout ce que la Bible dit. tu crees que tu sabes que nós cremos tudo que a Est-ce Bíblia que c'est diz? si? Será que C'est isso écrit dans la Bible. está escrito na Frère Branham dit Bíblia? oui. Disse: C'est écrit sim, dans la Bible. está escrito na Bíblia. Jésus avait dit, Jesus havia si dito: tu as de la foi, se tu tens a fé, comme le grain de sénévé, como o grão desse, tu diras à cette tu montagne, dirás a essa montanha: ôte-toi d'ici sai daqui et jette-toi là-bas. e deita-te Il aí, vous obéirez. vos Moi, obedecerá. je croyais que tu as la foi. Eu acreditei que Alors que tivesse cette fé. écriture Enquanto que essa des escritura do pasteurs, avec pastor, leur incrédulité, com sua incredulidade, comme ils ne croient pas la parole, como não crê a il dit palavra, que cette montagne-là, dizem que ce essa n'est pas la montanha montagne comme cela, não é montanha c'est la literária, montagne des problèmes. mas é uma Frère montanha do Branham, non. problema. Si tu as de la foi, Não, se tu tu tens a regardes fé, cette montagne, olha tu essa dis, montanha, ôte-toi d'ici, diz: sai jette-toi là-bas, daqui e et ils vous deita-te aí, obéirez. te obedecerá. Frère Branham dit, Irmã si Branham le diz: petite graine se o pequeno de moutarde
ou de s'énerver. ou desse nevoeiro. Ça peut bouger la montagne. Pode mexer a montanha. Combien tu as besoin d'une petite foi Quanto é que precisa de uma pour pequena bouger fé cette fille para mexer et esse ce fio? bracelet? E Que esse tu as jogo. regardé le prophète. A mulher Il dit, olhou o Frère profeta Branham, disse: tu Irmão veux Branham, dire que queres dizer-me tu peux le que faire? tu podes o Il fazer? dit oui, moi je peux Ele le disse: faire. eu posso. Frère Branham Irmão a Branham regardé cette bracelet. olhou aquele Il a fio, concentré les yeux. concentrou os Par la olhos foi, pela le fé. bracelet s'est bougé. E isso mexeu-se. Et ce fil s'est E bougé. esse fio Et mexeu. Frère Branham a regardé cela, Irmão Branham s'est arrêté. olhou, parou-se. S'est a crié. A minha gritou: Oh, Frère Oi, Branham, irmão Branham, vraiment pardonne-moi. perdoa-me. Je n'ai pas la foi. Eu não tenho a Que fé. Dieu m'aide. Que Deus me Que je ajude. puisse arriver de voir quelque Que eu possa chose. chegar de Et ver à alguma cet coisa. instant-là, E nesse instante, Frère Branham lui a dit, o irmão Branham disse: si tu as la foi, se tu tens a fé, ce que les magiciens font o aujourd'hui, que os mágicos fazem hoje, il prend le verre, pega um il vaso, regarde le verre, olha um vaso, il concentre olha les yeux dans le verre, o vidro, et le verre se e casse. concentra Frère em Branham dit, ce que les magiciens Branham font, diz, o que mais c'est ce faz que é o nous que devons nós le faire. devemos fazer. Pourquoi? Por Parce quê? que le monde Porque o a été mundo fait par la parole. foi feito Si pela nous palavra. n'arrivons pas à faire cela, Se nós não parce que conseguimos nous ne fazer, croyons pas encore, é porque nós parce qu'il y a não encore la vie du monde en nous. Porque a vida do mundo. Parce que si nous nous devons un avec Dieu, Se nós tornarmos com Deus, nous avons la pensée de Dieu avec nous. temos o pensamento de Deus conosco, Nous pouvons traverser ici. podemos atravessar aqui. Ce que vous voyez les gens faire, des magiciens, Isso que vem que os mágicos fazem, nous pouvons le faire. podemos o fazer. Si nous n'arrivons pas à faire cela, Não c'est chegamos a parce que fazer nous n'avons isso. pas encore la foi. É porque Nous não n'avons pas temos fé. encore compris É porque não le but par lequel compreenderam le message est o venu. objetivo pelo qual a mensagem Et Frère veio. Branham dit, E o irmão Branham un disse: jour, nous allons voir cela se Desse um dia veremos isso manifester. se Ce manifestar. troisième pull, Esse ça doit se terceiro, manifester à nous. essa terceira Lorsqu'on va puxada fermer deve se toutes les manifestar. églises, Quando et fecharmos on todas as viendra nous igrejas, persécuter, e virão nos pour perseguir, ne pas parler du para não falar da message, pour mensagem, nous arrêter. para C'est parar, alors vous para allez nos voir. prender. Si vous avez de la foi, É onde vão ver que nous allons se tens a traverser la fé, demi. vamos Et nous atravessar allons o partir. muro. E iremos. Pourquoi? Por quê? Parce que le troisième pull Porque a sera terceira manifeste. puxada Et será Frère Branham manifestada. dit, Irmão quand Branham cette diz, fille quando essa a mulher regardé cette chose, observou isso, Frère Branham a pris sa main. irmão Branham pegou a sua mão, Il a dit, disse: maintenant comme tu crois, agora como tu ta foi crês, t'a sauvé. a sua fé te Tu salvou. es guéri. Estás Au nom curado. du Seigneur Em nome do Senhor Jésus. Jesus Et Cristo. cette fille, E essa elle mulher était guérie à l'instant. foi curada a um instante. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, Se tu hoje as besoin de la guérison, queres a cura, tu as besoin du baptême du queres Saint-Esprit, o batismo do tu n'arrives Espírito pas à Santo, abandonner la vie du monde. não consegues Tu ne abandonar a peux vida pas do aussi mundo. l'abandonner toi seul. Não podes somente abandonar Tu dois somente. abandonner par la grâce de Deves Dieu. abandonar pela graça de Il Deus. faut s'abandonner entre les mains de Deves Dieu. abandonar nas mãos de Deus. Réclamer la grâce de Dieu. Reclamar pour a ta graça vie. de Deus na sua Toi, vida. frère, Tu, irmão, tu n'arrives pas à abandonner que não consegue les abandonar choses du monde. as coisas do mundo. Tu es lourd. Estás Tu n'arrives pas à pesado. abandonner la vie Não du monde. consegues abandonar a vida do Un mundo. chrétien Cristão ne peut pas faire la vie comme não le pode monde. fazer a vida como Nous mundano. avons une certaine vie. Nós temos uma certa Quand nous vida. venons à la parole, Quando viemos à nous palavra, sommes censés à vivre différemment. nós estamos sensatos de Parce viver que notre diferentemente. Père, Porque nosso il Pai, devient notre Dieu. Ele torna nosso Deus. Notre roi, Nosso Rei c'est notre Dieu. é o nosso Deus. Il doit régner où? Deve reinar Dans aonde? notre vie. Na nossa Mais si vida. toi tu marches encore Mas se tu andas ainda comme un pécheur, como pécador, comment ton Dieu doit être como é que Deus glorifié en deve estar toi? glorificado Comment assim? le Seigneur sera ton Como é que o roi? Senhor será teu Si rei? encore en toi, Se ainda em il y a la ti vie du péché. reside a vida do pecado, Oswanaka lokola bato baswanaka na mokili. tu discutes como os Oyinaka lokola mundanos. bato bayinaka na Tu mokili. odeias como os Omelaka mundanos. basanga lokola bao bamelaka Bebes na como os mokili. mundanos. Ofimaka lokola bao Fumas basimaka como na os mokili. mundanos. Tu vis la vie du péché Tu là-bas. vives a vida do pecado aí. Ozonamora lokola bato bazonamora na Tu mokili. namoras Dans la vie chrétienne, outras pessoas do un mundo. chrétien Na vida cristã, oyo o abengamye cristão, epai ya Nzambe, que foi chamado oyo a ayebi Deus, position na que ye, sabe a soki posição ozali dele. mwana mwasi Se tu és nanu obali mulher, te, ainda não tu dois te nasceste, conserver deves conservar jusqu'au jour où até Dieu va o dia envoyer un homme pour que Deus toi vai enviar um homem pour para vivre ti, cette vie. para Mais viver si tu essa le vida. fais Mas se tu par ta faz tétutesse, pela tua teimosia, si tu fais cela, se tu faz si isso, tu es une fille de Dieu, tu és uma filha de Dieu Deus, peut te tuer. Deus pode te matar. Pourquoi? Por quê? Parce que tu ne veux pas te confirmer, Não queres te confirmar. te conformer à la parole. conformer com a Nous, on palavra. ne vit pas ce genre de Nós vie. não vivemos esse Un tipo de vida. chrétien, Cristão, un homme, si homem, les autres escroquent les autres, que outros dans burlam os le outros. message, Na on ne mensagem, peut pas faire ces choses. não podemos fazer essas Nous, nous coisas. devons être des honnêtes. Nós deveremos ser Parce que la honestos. raison A que le razão message est que a venu, mensagem c'est veio pour faire de nous é para des fazer de meilleurs nós papas, melhores des pais, meilleures mamans, melhores mães, des meilleures jeunes filles, melhores des jovens, meilleurs jeunes garçons, melhores des bons rapazes, garçons, bons des bonnes rapazes, femmes. boas raparigas. Donc, là-bas dans les rues, Aí na témoigner rua, la vie du Seigneur testemunhar a Jésus. vida do Senhor Jesus Cristo. On ne peut pas vivre la vie comme des Não mondes. poderemos viver a vida como La mundanos. parole,
A est venu palavra nous donner une nouveauté de vem vie. nos dar uma nova vida. On ne peut pas vivre la même vie que Não nous avons. poderemos viver a mesma vida que nós Alléluia. tínhamos. Si aujourd'hui, Se nous hoje ne recevons pas le Saint-Esprit, não recebemos o Espírito parce que Santo, nous ne voulons pas nous conformer à la parole. porque não queremos nos Mais si conformar tu à obéis la palavra, parole aujourd'hui, mas se te obedeces à Dieu palavra te hoje, donnera le Saint-Esprit. Deus te dará o Espírito Parce qu'il est Santo. là pour nous baptiser. Porque Ele está lá para Il nos veut partager batizar. la vie éternelle Ele avec quer nous. partilhar a vida Toi qui eterna écoutes conosco. la parole, Tu que escutas a lorsque palavra. tu écoutes sa voix, Quando tu escutas a n'endurcissez sua pas ton voz, cœur. a sua voz, Mettez ta não vie en endurece o teu ordre. coração, mete Parce tua que tu vida ne em sais ordem. pas Porque não ce qui sabes peut arriver demain. o que pode acontecer amanhã. Abraham Abraão croyait. acreditava, Même si mesmo se la promesse tardait, a promessa mais tardava, il était resté fidèle. ele se tornou Il vivait fiel. la parole. Ele vivia a palavra. Il savait que Ele sabia Dieu va tudo. honorer sa parole. Deus vai honrar a Dieu sua nous a palavra. appelés Deus nos pour chamou nous donner le para nos Saint-Esprit. dar o Espírito Même s'il ne Santo. te donne pas Mesmo se ele não te dá aujourd'hui, hoje, ne vis pas comme tu des não mondains. vives como mundano. Continuez toujours à croire. Continue à crer. Continuez toujours à mener une bonne vie Continue a ter chrétienne. uma boa vida Vivez la cristã. parole. Vive a palavra. Gardez ce message Guarde pur. essa mensagem pura. Manifestez la vie de la Manifeste a parole. vida da palavra. Partout, Em todo là où sítio. vous serez, Lá onde Dieu estarei, viendra vous donner le Saint-Esprit. Deus vos dará o Espírito Santo. Alléluia. Amém. Et vous serez candidat du E ciel. também sereis candidatos do céu. Amen. Amém. La raison pour laquelle A razão pela qual William Branham est venu William Branham veio pour notre guérison. para a nossa cura. Et si nous croyons en lui, E se nós cremos nous nele, prenons tout ce que lui nous a nós dit. tomamos tudo o que ele nos La diz. guérison est entre nos A mains. cura está nas nossas mãos. Alléluia. Amém. Que le ciel Que o céu vous garde. os guarde. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Amen. Amém. J'avais préparé Eu preparei pour parler de ce message para falar dessa mensagem d'une autre manière. de uma outra maneira. C'est Dieu qui a voulu que cela soit transmis de cette manière. Mas é Deus que queria que fosse transmitido dessa Tout ce que maneira. j'avais écrit dans le papier, Tudo que eu escrevi no papel ce n'est pas ce que j'ai dit. não são as coisas que eu Mais disse. Dieu a voulu parler comme ça. Mas Deus queria que eu falasse assim. C'est Dieu qui voit nos cœurs. É Deus que vê os nossos C'est corações. Dieu qui nous connaît. É Deus que nos Il conhece. vient nous parler. É Deus que vem nos falar. Mettez-nous debout Colocamos-nos de pé alors que nous allons prier. enquanto que vamos orar. Amen. Amém.